선배찬호. Сайн байцгаана уу? 네. 찬양대 찬양 감사합니다. За магтан дуудуулж гисэн магтан дууны багтанд 그 баярлалаа. 암송 주일 암송은 외우는 거지 읽는 게 아닙니다. Эзний өдрийн цээжлэх хэсэл маань цээжээр уншин штэ. Хараад уншихгүй. 외우자고 해야지 읽자고 하시지 마시고 인도하시는 분이 Одоо удирч байгаа хүн маань цээжлэе гэж хэлээрээ битгий уншия гэж хэлээд байгаарэ. 읽으라고 여기 표시 놓은 게 아니고 외우라고 표시 놓은 거예요. Энд дээр ч гэсэн одоо унш гэж тэмдэглээгүй цээжж гэж тэмдэглэсэн байгаа штэ тий. 아시겠죠? Ойлгосноо? 그래요. 한 주 동안 잘 지내셨죠? За бүгдээрээ 7 хоног сайн сууж ирсэн үү? 네. 이제 이번 주 올해 첫 대집회가 이제 화요일부터 계획되어 있는데 За энэ 7 хоногт оны анхны семинар маань 2 дахоос төлөвлөгдсөн байгаа. 많은 성도들이 기도로 준비하고 있을 것이라 생각을 합니다. Олон ахын дүүс залбирлаараа бэлтэж байгаа болов уу гэж бодож байна. 전도하는 분들 위해서도 또 말씀을 전하는 분들을 위해서도 또 자기 자신을 위해서도 기도하시기 바라고. Сайн мэдээд харааж байгаа хүмүүсийнхээ төлөө бас үгийг дамжуулж байгаа хүмүүсийн төлөө бас өөрийнхөө төлөө бас залбираасаа гэж хүсэж байна. 내가 전도하는 사람이 혹 집회에 참석을 하던 하지 않던 꼭 참석해서 끝까지 집회 위해서 기도해 주시기를 부탁을 드리고. Тэгэхээр миний сайн мэдээд хараасан хүн оролцдог ч бай, оролцдоггүй ч бай би өөрөө семинартаа дуустал нь оролцоод бас семинарынхаа төлөө залбирч өгөөсэй гэж хүсье. 가급적이면 첫날부터 말씀을 듣는 게 중요합니다. Тэгэхээр боломжтой бол сайн мэдээд харааж байгаа хүмүүсээ яг эхний өдрөөс нь суулгаасаа гэж хүсэж байна. Энэ нь их чухал. 어떤 분들은 마지막 날 복음 말씀이 중요하니까 마지막 날 듣게 하면 되겠지 이렇게 생각하시는 분이 혹 있을 것 같은데. За зарим хүмүүс нь сайн мэдээний үг чинь хамгийн чухал юм чи сүүлийн өдөр сонсох чи гэж бас бодож иж магадгүй. 그렇지 않아요. 첫날 말씀을 잘 들어야지만 사실 그 다음 이제 진행되는 말씀이 이해가 되고 구원받기가 쉽습니다. Тийм байдаггүй. Эхний үгийг сайн сонсож ойлгож дараагийн үгэж гисэн ойлгол сонсоод аврагдахад их төхөн болно. 집회 첫날부터 전도하는 분들이 꼭 참여할 수 있도록 전도하시기 바랍니다. Тэгэхээр сайн мэдээ тарааж байгаа хүмүүсээ семинарын эхний өдөр сонсохоор тарааж өгөөсэй гэж хүсье. 기도드리겠습니다. хамтаа залбирцгаая. 살아계시며 역사하시는 거룩하신 하나님, Амьд оршин ажиллаа явуулдаг ариун бурхан минь. 우리의 죄로 하나님과 원수되었던 우리들을 하나님께서 먼저 사랑해 주시고 Бид гим нүглээс олж бурхан таны өмнө дайсан байсан биднийг бурхан та төрүүлж хайрлан 예수님의 귀한 피 흘려 우리의 모든 죄를 대속해 주시고 구원해 주셔서 감사합니다. Есүсийн эрхэм цусыг урсан бидний бүхий л гмийг зольж аварж өгсөн талархаж байна. 우리를 하나님의 자녀 삼아 주셔서 영원한 천국을 얻게 해 주시고 Биднийг бурханы хүүхэд болгон мөнхийн амийг өгч 또 이 땅에 살아가는 동안에도 우리를 교회 안에 심어 주셔서 мөн энэ газарт амьдрах хугацаанд биднийг чуулган дотор суулгаж өгөн. 주님의 말씀과 또 성령의 인도하심으로 남은 삶을 인도해 주시는 것 감사드립니다. Эзний үг болон ариун сүнсний удирдлагаар бидний үлдсэн амьдралыг удирдж байгаа талархаж байна. 주님의 피로 구원받은 우리 형제 자매들 주님 다시 오시는 날까지 Эзний цусаар аварсан манай ахын дүүс эзэн таныг дахин ирэх өдрийг хүртэл 교회 안에 믿음의 뿌리를 견고히 내리고 신앙생활 할 수 있도록 지켜주옵소서. чуулган дотор итгэлийн үнцээ гүн суулгаад итгэлээр амьдрч чадхаар зууран барьно. 주님의 말씀을 통해 하나님의 선하신 뜻을 깨닫게 도와주시고 Эзэн таны үгээр дамжуулан бурхны сайн хүслийг ухаарч чадхаар тусалж 우리의 믿음이 더욱더 성장하고 열매 맺는 신앙생활 할 수 있게 도와주옵소서. бид бүхний итгэл улам илүү өсөж үр жимс сургуулаад итгэлээр амьдрч чадхаар туслаарай. 또한 성령께서 우리 마음을 새롭게 해주셔서 Мөн ариун сүнс та бидний сэтгэлийг шинчилж 우리가 구원받기 전에 갖고 있던 죄악된 습관들을 점점 벗어버리고 бид аврагдахаас өмнө байсан гэмт чанаруудаа зуршлуудаа бүгднгийн тайлж хаян 하나님의 자녀답게 더욱더 거룩하게 또 온전하게 변화될 수 있도록 인도해 주옵소서. бурхны хүүхдийн хуваар илүү их ариунаар бүрэн төгс өөрчлөгдөж чадхаар удирдах өгнө. 고난과 시험과 병중에 있는 성도들 Зовлон сорилт өвчин донд байгаа ахын дүүс 또 경제적인 어려움 가운데 있는 성도들에게도 각 사람에게 합당한 위로와 은혜를 허락해 주시고 мөн эдийн засгийн бэрхшээл донд байгаа ахын дүүс та хүн тус бүр тохирсон тайлгарл нэгүслээ зөвшөөрнө. 주님의 은혜로 믿음을 지키며 믿음의 싸움을 싸우며 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Эзний нэгүслээр итгэлээ сахин итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцэлтэд амьдрч чадхаар туслаарай. 이번 주 화요일부터 올해 첫 대전도 집회를 계획하고 있습니다. Энэ 7 хоногийн 2 дахоос энэ оны анхны их семинар төлөвлөгдөж байна. 모든 성도들 기도로 전도하고 또 마음을 준비할 수 있게 도와주시고 Бүхий л ахын дүүс залбирлаараа сайн мэдээг тараан сэтгэлээ бэлтэж чадхаар туслаарай. 또 우리가 전도하고자 하는 영혼들 우리가 전도할 때에
성령께서 그 마음을 붙잡아 주시고 또 말씀 가운데로 인도해 주시기를 기도드립니다. Мөн бид бүхний сайн мэдээд харах байгаа хүмүүс гэсэн эзэн та ариун сүнсээр хамт байж өгөөд үгийн өмнө авчирч өгнө. 이번에 집회에 많은 영혼들이 하나님의 말씀 앞에 나와 하나님의 사랑을 깨닫게 도와주시고 Энэ удаа семинараар дамжуулан олон хүмүүс эзэн таны үгийн өмнө ирээд үгийг сонсож чадхаар ухаарч чадхаар тусално. 모든 구원받은 성도들이 한 마음으로 집회를 위해 기도하고 전도하고 참여할 수 있게 도와주옵소서. Бүхий л анхан дүүс маань энэ семинарыг залбирлаараа нэг сэтгэлээр сайн мэдээг тараагаад оролцож чадхаар туслаарай. 또 이 시간 말씀을 통해 하나님의 선하신 뜻을 더욱 깨닫게 도와주옵소서. Мөн энэ цагт үгээр дамжуулан бурхан таны сайн хүслийг улам илүү ухаарч чадхад тусално. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 우리 창세기 Эхлээд 22장을 보겠습니다. 22-өөс харъя. 창세기 22장 Эхлэл 22 1절부터 1-ээс 19절까지 19 хүртэл 창세기 22장 1절부터 19절입니다. Эхлэл 22-ийн 1-ээс 19. 같이 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншийе. Эдгээр явдлын дараа бурхан Авраамыг сорж түүнд Авраамаа гэсэнд Авраам харагтун би энд байна гэжээ. Бурхан чи хүүгээ хайртай цорын ганц хүү Исаака аваад Морио гэдэг газар руу яв. Тэнд түүнийг миний чамд зааж өгөх тэр нэг уулан дээр шатаал тахил болгон өргөгтүн гэв. Тэгээд Авраам өглөө эртлэн босоод илчгээ эмээлж хоёр зарц залууг хүү Исаакийнхаа хамт дагуулж шатаал тахилын мод хагалж аваад Бурхны өөртөө айлдсан тэр газар руу явжээ. 3 дахь өдөр нь Авраам хараа өргөн тэр нутгийг алсаас харав. Тэгээд Авраам зарц залуустаа та хоёр илчигтэйгээ энд хүлээж бай. Хүү бид хоёр тийшээ очиж мөргөчгөөд та нар руу эргэж ирнэ гэв. Авраам шатаал тахилын модыг авч хүү Исаактаа өөрүүлж өөрөө гал хутга хоёроо гартаа бариад хоёул хамт явжээ. Исаак эцэг Авраамдаа хандан аав минь ээ гэхэд тэрээр хүү минь би энд байна гэсэнд Исаак хардаа гал мод хоёр энд байна. Харин шатаалт тахилын хурган хаан байна вэ гэхэд Авраам хүү минь шатаалт тахилдаа зориулж бурхан хургаар хангана гэд хоёул хамт явжээ. Бурхны айлдсан тэр газарт тэд хурж ирээд Авраам тэнд тахилын ширээ босгож мод өрж тавиад хүү Исаака хүлж тахилын ширээн дээрх модон дээр тавив. Авраам гараа сунган хүүгээ алхаар хутгаа авав. Тэгтэл Тэнгэрээс эзний Тэнгэр элч Авраамаа гэж түүнийг дуудсанд харагтун би энд байна гэв. Тэнгэр элч хөвгөөний эсрэг гар бүү далай. Түүнд юуч бүү хий. Учир нь чи хүүгээ цорын ганц хүүгээ надаас харамлаагүй тул чамайг бурхнаас эмээдгийг чинь одоо би мэдлээ гэв. Авраам хараага өргөн харвал үзэг тун нэгэн хуц өтгөн бутанд эврээрээ тэгэлсэн байжээ. Авраам очиж тэр хуцыг барьж аваад хүүгийнхээ оронд түүнийг шатаал тахил болгож өргөв. Тэгээд Авраам тэр газрыг эзэн хангана гэж нэрлсэн учраас хүмүүс өнөө хүртэл эзний ууланд хангагдах болно гэж хэлдэг болжээ. Тэнгэрээс эзний Тэнгэр элч Авраамыг хоёр дахь дуудаж эзэн ийн айлтаж байна. Чи ийхүү үлдэж хүүгээ цорын ганц хүүгээ надаас харамлаагүй учраа би өөрөөрөө тангараглаж байна. Би үнэхээр чамайг өрөөж үр удмыг чинь Тэнгэрийн одод далайн эргийн эс мэт асар олгон болгоно. Үр удам чинь дайснуудынхаа үүд хаалгыг эзэгнэх болно. Чи миний үгийг дуулууртай дагсан учраас үр удмаар чинь газар дэлхийн бүх үндэстэн өрөөгдөх болно гэв. Тэгээд Авраам зарц залуус дээрээ эргэн ирж хамтдаа хөдөлж Бершабад хүрв. Ингээд Авраам Бершабад суужээ.
창세기 22장 1절부터 19절까지를 본문으로 같이 읽었습니다. Эхлэл 22-ийн 1-ээс 19-р эшлэлийг үндсүүг болгон уншлаа. 오늘은 창세기 22장을 본문으로 여호와 이레의 하나님이라는 제목으로 말씀을 좀 드리겠습니다. Өнөөдөр Эхлэл 22-р бүлгээс Йохова Ирэгийн бурхан гэсэн сэдвээр үгээсгэлээ. 성경은 사람에게 도덕적으로 착하게 살아라, 이거 해라, 저거 하지 말라, 그거를 가르쳐 주기 위해서 기록된 책이 아닙니다. Библи хүмүүс ёс суртахууны үед энийг хий, тэрийг хийж болох уу гэж зааж өгөхийн төлөө бичигдсэн ном биш ээ. 성경은 Библи 죄인을 향한, 사람을 향한 하나님의 사랑을 증거해 주고 있고, нүгэлтэн рүү хандсан, хүмүүс рүү хандсан бурхны хайрыг гэрчиж байгаа. 하나님의 구원의 은혜를 증거해 주고 있는 책입니다. Мөн бурхны нэгүслийн авралын нэгүслийг гэрчилж байгаа ном. 사람이 도덕적으로 착하게 살아서 천국 가는 것이 아니고, Хүн ёс суртахууны үед цайлган амьдраад яваажн руу явдаг юм биш ээ. 죄를 하나님의 사랑을 깨달아 구원 받아야지만 천국 갈 수 있죠. Гим нүгэлтэн гэдгээ ухаарад бурхны хайрыг бүрэн ухаарч ижил аврагдаад яваажн руу явж 또 чадана. 구원 받아야지만 정말 새로운 피조물로서 거룩한 생활을 할 수가 있습니다. Мөн аврагч ижил шинэ бүтээлийнхээ хуваар ариунаар амьдарч чадана. 늘 항상 제가 마음에 기도하는 것은 Миний байнга сэтгэлдээ залбирдаг зүйл маань 이 우리 교회에게 성도라고 함께 참여하는 모든 분들이 정말 하나님의 사랑을 다 깨달았으면 좋겠고, манай чуулганд ахан дүүс гээд хамтдаа үг нөхөрлөд орсож байгаа бүхий л хүмүүс жинхнээсээ бурхны хайрыг бүгд олж аваасаа гэж хүсэж байна. 구원의 기쁨과 감사함 가운데 신앙생활을 하기를 정말 기도하고 있습니다. Авралын баяр хөөр талархал дунд итгэлийн амьдралаараа амьдраасаа гэж үнэхээр хүсэж байна. 여호와 이레 많이 들어보셨죠? Та бүхэн Йохова Ирэ гэж их сонсч ирсэн биз дээ. 여호와 이레란 14절에 기록된 말씀처럼 Йохова Ирэ гэдэг нь 14-р эшлэлээр бичигдсэн шиг 하나님께서 친히 준비하신다는 뜻입니다. эзэн хангана гэсэн утгатай. 창세기 22장에 기록된 사건을 가리켜서 구약의 갈보리 사건, 구약의 십자가 사건이라고 표현을 합니다. Эхлээд 22-р бичигдсэн үйл явдлыг хуучин гэрээний Колготын үйл явдал, хуучин гэрээний загалмайн үйл явдлаа гэж хэлдэг. 본문에는 하나님께서 아브람을 부르시고 Үндсэн үгнээс харах юм бол бурхан Авраамыг дуудсан. 사랑하는 독자 이삭을 모리아 땅에 있는 한 산으로 데리고 가서 Цорын ганц хайртай хүү Исаака Морио гэдэг нэгэн уулан дээр очиод 거기서 그를 번제로 드리라고 명령하신 말씀이 기록되어 있습니다. түүнийг тэнд шатаал тахил болгон өргөө гэж тушаалсан үг бичигдсэн байна. 아브라함은 하나님의 말씀에 순종해서 Авраам бурхны үгэнд дуулууртай хандаа 3일 길을 걸어가서 하나님이 지시하시는 산에 올라가서 3 өдрийн аяныг тулаад бурхны зааж өгсөн уулан дээр очиод 거기서 이삭을 번제로 드리고자 했죠. тэнд Исаакийг шатаал тахил болгон өргөе гэсэн. 물론 그날 실제로 아브라함이 번제로 드린 것은 아들 이삭이 아니고 Мэдээж боддоор тэнд Авраам одоо өөрийн хүү Исаака шатаал тахил болгон өргөсөн юм 한 биш. 마리 수양이었죠. 그죠? Нэг эр хуц байсан шүү дээ, тийм ээ. 자, 그런데 아브라함은 믿음으로 이삭을 하나님께 드렸다고 말할 수 있을 겁니다. Харин Авраам итгэлээрээ Исаакийг шатаал тахил болгон өргөсөн гэж хэлж байна. 실제로 드리려고 했잖아요. Боддоор өргөх гэсэн шүү дээ, 그죠? тийм биз? 하나님 막지 않았으면 진짜 드렸을 거예요. Бурхан хааж халахлаагүй бол боддоор өргөх байсан. 자, 근데 1절은 이렇게 시작이 됩니다. Нэгдүгээр ишлэл ингэж эхэлж байна. 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르셨다. Бурхан Авраамыг сорж дуудсан гэж байна. 성경에는 그리스도인들이 겪는 시험이 크게 두 가지가 나와요. Библиэлд Христэд итгэгчийн туулдаг хоёр төрлийн сорилт байна. 여기 잠깐 잡아두시고요. За үүнийг авчуулаад 그 얘기부터 잠깐 좀 말씀을 드릴게요. 야고보서, за Яаков номноос харъя. 히브리서 뒤에 있죠. 야고보서 Еврей номны ард байгаа 1장을 보겠습니다. 1-р бүлэг 야고보서 1장 Яаков 1 2절부터 2-оос 4절 4 байна. 1371-р хуудас. 찾으셨으면 같이 읽어보겠습니다. За олсон бол хамтдаа уншия. Ах дүүнэр минь элбийн сорилтод орохдоо үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үз. Итгэлийн чин шалгуур төвчээрт хүрэгдгийг та нар мэдэх билээ. Төвчээр чин бүрэн үр дүнтэй байг. Тэгвэл та нар төгс бүрэн бүтэн юугаарч дутахгүй байна. 2절에 2 дээр 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든
ах дүүнэр минь элдвийн сорилтонд орохдоо 만나거든 이 말의 뜻은 энэ орно гэж байгаа энэ үгийн 만날 утга 수도 있고 안 만날 수도 있다 그런 뜻이 아니고 сорилтыг авах ч боломжтой, авахгүй байх ч боломжтой гэсэн үг биш ээ. 시험이 주어진다 그런 뜻입니다. Сорилт ирдгээ гэсэн үг. 그래서 구원받은 성도는 반드시 시험을 겪게 돼 있다는 뜻이죠. Тиймээс аврагдсан итгэж гарцаагүй сорилтыг туулдгаа гэсэн үг. 근데 여러 가지 시험이라고 돼 있어요. Тэгээ энэ дээр элдвийн сорил гэж байна. 사람을 통한 시험, Хүнээс ирж байгаа сорилт. 물질을 통한 시험, Эд хөрөнгөөс ирж байгаа сорил. 환경을 통한 시험, Орчин нөхцөөс ирж байгаа сорил. 건강, 질병을 통한 시험 등 다양한 시험이 성도들에게도 주어집니다. Эрүүл мэнд өвчнөөс ирж байгаа олон сорилтууд итгэгчид ирдэг. 자, 그런데 이 시험은 결국 그리스도인들에게 인내라는 성품을 만들어낸다 그랬죠. Гэтэ эдгээр сорилтууд нь эцэстээ Христэд итгэгчийг төвчээрийг бий болгодгоо гэж хэлж байна. 3절에 3-д 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어낸다고 돼 있어요. итгэлийн чин шалгуур төвчээрт хүргэдгээ гэж байна. 다시 말하면 하나님은 성도들에게 인내를 갖게 하기 위해서 다양한 시험을 허락하신다 그런 뜻이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурхан итгэгч нарт төвчээрийг бий болгохын төлөө олон төрлөөр сордог байна. 인내가 뭔지 아시죠? Төвчээр гэж юу болохыг мэднэ үстэй. 인내가 뭐예요? Төвчээр гэж юу вэ? найдвар 소망. 인내가 소망이요? Төвчээр найдвар үү те? 인내가 소망이라고? 갑자기 좀 다른 데로 가고 있는 것 같아요. Гэнэт одоо хазаагаа явчлаа те. 소망을 갖고 있는 사람 성도가 인내할 수는 있죠, 그죠? Найдвартай итгэгч төвчж чадна штэ те. 근데 저 인내가 무슨 뜻인지 물어봤습니다. Тэгээ 지금 би сая төвчээр гэж юу вэ? Ямар утгатай вэ гэж асуулаа. 뭐 인내 우리 쉽게 이해하는 것처럼 견디는 거, За бид нар амархан ойлгож байгаачлан тэсвэрлэх. 그죠? Тийм биз? 부르신 위치를 지키고 믿음을 지키는 것, Дуудагдсан байр сууриа сахиж итгэлээ сахих. 또 Өөр 자기 스스로 원수 갚지 않는 거. өөрөө өсөө авдаггүй байх. 네가 나한테 이렇게 해서 나도 너한테 이렇게 할 거야. 이거 그렇게 하지 않는 게 인내예요, 그죠? Чи надад ингэсэн үү? Би тэгвэл чамд адилхан ханднаа. Энэ нь төвчээр биш ээ. 그죠? Тийм биз? 인내라는 것은 Төвчээр гэдэг нь 원수, 그러니까 갚을 수 있는, 보응할 수 있는 능력이 나한테 있지만 그렇게 하지 않는 것. бусдад буцааж хариуг нь барих хүч чадал байгаа ч гэсэн тэхгүй байх. 모든 판단을 하나님께, 원수 갚는 것을 하나님께 맡기는 것. Бүх шүүмжлэл үс хонзонгоо бурханд даатгах. 그것도 인내예요, 그죠? Энэ ч гэсэн төвчээр. 그죠? Тийм биз? 나도 욕 먹었으니까 나도 욕한다. 그건 인내가 아니잖아요, 그죠? Би ч гэсэн бусад хүн намайг хараасан юм чи би хараана. Энэ төвчээр биш ээ. 그죠? Тийм биз дээ. 인내라는 것은 그런 의미가 있습니다. Төвчээр гэдэг үгэнд ийм утга учир байна. 인내라는 것은 어떤 상황 속에서든지 흔들림이 없이 Төвчээр гэдэг нь ямар ч нөхцөл байдалд ганхалгүйгээр 자신의 마음, 위치, 믿음을 지키는 것. өөрийн сэтгэл, байр суурь, итгэлээ сахих. 이게 하나님 보시기에 우리가 온전한 신앙 생활을 하기 위해서 인내를 갖추는 것은 아주 중요한 거예요. Тэгэхээр бурхныг харахад бид хүн бүрэн дүүрэн итгэлээр амьдрахын тулд төвчээртэй болно гэдэг нь маш чухал байна. 지난 시간에 우선순위, 올바른 우선순위 갖는 거 신앙생활에 중요하다고 말씀드렸잖아요. Өнгөрсөн цаг ч гэсэн итгэлийн амьдрал зөв дэсаралтай байх нь илүү чухлаа гэж хэлсэн шүү дээ, тийм? 기억나시죠? Санаж байгаа үстэй? 지난 시간에 너희는 먼저 그의 나라와 그 일을 구하라는 제목으로 말씀을 드렸는데 Өнгөрсөн цаг та нар эхлээ түүний хаанчлал, түүний зөв байдлыг хайхтун гэсэн сэдвээр 성경은 또 하나 그리스도인들이 온전한 신앙생활을 하기 위해서, 올바르게 신앙을 생활하기 위해서 인내를 갖춰야 된다고 말씀하고 있어요. Мөн Библи итгэгч нарыг бүрэн дүүрэн итгэлээр амьдрахын тулд, зөв итгэлээр амьдрахын тулд төвчээртэй байх хэрэгтэй гэж хэлж байна. 4절에 보면 인내를 온전히 이루라. Дөрөвдөр төвчээр чинь бүрэн үр дүнтэй байг. 인내를 온전히 이루라. 이게 무슨 말일까요? Төвчээр нь бүрэн үр дүнтэй байг гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 다양한 고난 속에서 견디라는 뜻이죠. Олон төрлийн зовлон байсан ч тэсвэрлээ гэсэн үг. 그죠? Тийм биз дээ? 흔들리거나 주저앉거나 뒤로 물러가지 말고 Ганхах ч юм уу, хойш суух, хойшоо цөхрөх биш. 적극적으로 잘 견디라는 뜻입니다. Итгэвтэй түүнийг тэсвэрлээ гэсэн утгатай. 앞에서 그리스도인들에게 다양한 시험이 주어진다고 말씀드렸잖아요. Түрүүн Христэд итгэгч нарт олон төрлийн сорилт ирдгээ гэж хэлсэн. 사람을 통한 시험, Хүнээс ирдэг сорилт, 그죠? тийм биз? 물질을 통한 시험, Эд хөрөнгнөөс ирдэг сорилт, 환경을 통한 시험, орчин нөхцөөс ирдэг сорилт, 질병을 통한 시험 등 다양한 시험이 주어집니다. өвчин гэх олон төрлийн сорилтууд ирдэг. 그런데 Гэхдээ 결국은 성도들에게 주어지는 시험은 두 가지예요. эцэстээ итгэгч нарт өгөгддөг сорилт нь хоёр байна. 그 두 가지 시험이 무엇이냐? Энэ хоёр төрлийн сорилт нь юу вэ? 12절부터 13절을 한번 읽어볼게요. 12-оос 13-ыг уншийе. Сорилтыг тэсвэрлдэг хүн ерөөлтэйе. Учир нь шалгуурыг давсан хүн л эзнийг хайрлагсдад түүний амласан амийн титмийг хүлээн авна. Уруу татагдах үедээ хинч бурхан намайг уруу татаж байна гэж бүү яриг.
Учир нь бурхан муу муухайд уруу татах ч үгүй. Бас тэр хэнийг ч уруу татахгүй. 12절에 12 дээр 시험을 참는 자는 복이 있도다라고 말씀했죠. сорилтыг тэсвэрлэдэг хүн ерөөлтэйе гэж байна. 여기서 말하는 시험은 영어로 테스트라고요. 테스트. Энэ дээр хэлж байгаа сорилтыг англиар тест гэдэг. 우리 학생들 시험 보잖아요. Манай сурагчид ч гэсэн сорил өгдөг штэ тий. 학교에서 시험 보죠. Сургууль дээр сорил өгдөг штэ тий. 왜 봐요? Яагаад өгдөг вэ? 뭘 잘 찍는지 보려고 보는 거 아니죠, 그죠? Одоо сайн сонгож ийн үү одоо буудахын тулд биш штэ тий. 1번, 2번 막 찍는 거 잘 찍는 거 보려고 시험 보는 거 아니잖아요. За 1 2 гэж сайн буудахын тулд сорил өгдөг штэ тий. 시험을 보는 이유는 자격이 되냐? 이 다음 수업을 진행할 수 있는 그걸 받아들일 수 있는 그 자격이 되느냐? 시험 보는 거죠. 그죠? Сорил өгч байгаа шалтгаан нь дараачийн хитээр сайн үзэх тийм эрхэн бүрдэж гин үү гэдгээл шалгаж харж байна. 대학교 들어갈 때도 시험 보잖아요. Их сургуульд ороход ч гэсэн шалгалт өгдөг штэ. 대학의 수업을 받아들일 지적인 능력을 갖고 있느냐를 보는 거예요. Их сургуулийн хичээлийг ойлгох чадaltaй тийм эрхэн бүрдэж гин үү гэдгийг шалгаж байна гэсэн. 네, 12절에 기록된 이 시험은 영어로 테스트라고 하는데 12 дээр бичигдсэн энэ сорилтыг англиар тест гэж байгаа. 성도들의 믿음의 진실함을 증명하기 위한 목적으로 Итгэгчдийн итгэл нь чин үнэн гэдгийг батлах зорилготой 주어지는 시험, өгөгддөг 다른 сорилт. 말로 연단이라고 말, 연단. өөрөөр шалгуур гэж хэлж байгаа. 오늘 본문에 기록된 아브라함을 하나님이 시험하신 것도 바로 연단이죠. Өнөөдөр ч гэсэн үндсэн үгэн дээр бичигдсэн бурхан Авраамыг сорьсон тэр сорилт нь шалгуур байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그런데 Гэхдээ 13절에 13 дээр 사람이 시험 받을 때 내가 하나님께 시험 받는다 하지 말지니. уруу татагдах үедээ хинч бурхан намайг уруу татаж байна гэж бүү яриа. 아니 아까 우리 창세기 22장에 하나님이 아브라함 시험하시라고 부르셨다고 돼 있는데 Сая 그죠? Эхлэл 22 дээр бурхан Авраамыг сорж гэж бичигдсэн шүү дээ. 여기는 사람이 하나님께 시험 받는다고 말하지 말라고 돼 있잖아요. Тэгэл энэ дээр бурхан намайг уруу татаж сорж гинэ гэж бүх хэлээ гэж байна. 자, 여기서 말하는 시험은 어떤 시험이냐면은 Тэгвэл энэ дээр гарч байгаа сорилт нь юу хэлж байгаа вэ? 하나님이 주는 시험 말하는 게 아니에요. Бурханы өгч байгаа сорилтыг хэлж байгаа юм биш. 그럼 누가 주는 시험일까요? Тэгвэл хэний өгч байгаа сорилт вэ? 어? Хэн? 사단 마귀가 주는 시험. Тан диаволын өгч байгаа сорилт. 영어로 temptation, 유혹이라 그래. 유혹. Англиар temptation буюу уруу татлаг гэж байгаа. 응? 창세기 3장에 보면 이 뱀 속에 사단 마귀가 역사에서 하와를 유혹했잖아요. Эхлэл 3 дугаар бүлгээс харах юм бол сатан диавол могойн дотор ороод Еваг уруу татсан. 실족시키기 위해서, 하나님으로부터 멀어지게 하기 위해서, 응? Өдрүүлэхийн тулд бурхнаас холдуулахын тулд 죄를 짓게 하기 위해서 주어지는 사단의 유혹을 말하는 거예요. гэм нүгэл хийлгэхийн тулд ирж байгаа сатаны уруу татлагыг хэлж байна. 그러니까 성도는 크게 두 가지 시험을 겪게 돼 있어요. Тиймээс итгэгч томоор 2 төрлийн сорилтыг авдаг. 하나님이 우리의 믿음을 연단하시고 우리 믿음을 단련하시게 성장시키기 위해서 깨끗하게 만들어 가시기 위해서 허락하시는 연단이 있고 Бурхан бидний итгэлийг дасгалжуулаад улам илүү бүрэн дүрэн цэвэр болохын төлөө өгч байгаа шалгуур байна. 또 사단 마귀가 우리를 믿음에서 실족하게 하기 위해서 주는 유혹이 있다. Мөн сатан диавол биднийг итгэлээс бүдрүүлэхийн төлөө өгч байгаа уруу татлага байна. 성도는 이 땅에 살아가면서 두 가지 시험을 겪게 됩니다. Итгэгч энэ газар дээр амьдрангаа ийхүү 2 төрлийн сорилтыг туулдаг. 자, 그렇다면 Тэгвэл 하나님이 주시는 연단을 목적으로 주시는 시험과 Бурхны шалгуурын зорилготой өгч байгаа сорилт болон 마귀가 우리를 믿음에서 실족시키기 위해서 주는 유혹과 이거 어떻게 구분할 수 있을까요? бузар сүнс биднийг итгэлээс бүдрүүлэхийн төгж байгаа ирж байгаа уруу татлагыг яаж хэрхэн ялгаж салгах вэ? 14절에 답이 나와 있죠. 14 дээр хариулт нь 14절, 15절 읽어보겠습니다. 14 15-ыг уншия. Харин хүсэл тачаалдаа автаж өдөөдөх үедээ хүн бүр уруу татагддаг юм. Тачаал нь үр тогтоон нүглийг төрүүлдэг, нүгэл нь боловсроод үхлийг гаргадаг аж. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 Хүн тус бүр соригддаг шалтгаан нь 각 사람이 유혹을 받는 것은 хүн тус бүр уруу татагддаг шалтгаан нь 마귀 유혹 받는 이유는 бузар сүнсээр уруу татагддаг шалтгаан 뭐 нь 때문이다? юунаас болдог гинөө? 자기 욕심에 끌려 미혹됩니다. өөрийн хүсэл тачаал шуналдаа хөтлөгдөв. 가룟 유다가 돈을 사랑하는 마음이 있었잖아요. Искариотиудаас мөнгийг хайрсан 그러니까 сэтгэл. 사단 마귀가 가룟 유다의 마음속에 어떤 생각을 넣어줬어요? Тийм ээ сатан диавол Искариотиудасын сэтгэлд ямар бодлыг оруулсан бэ? 예수님을 팔 생각을 넣었잖아요. Есүсийг худалдах бодол. 그죠? Тийм биз? 가룟 유다가 그런 마음이 없었다면 Искариотиудаас ийм сэтгэл байгаагүй бол 가룟 유다 마음속에 사단 마귀가 야 예수님 팔면 돈 벌 수 있어 그 생각을 넣어줬을 때 Искариотиудасын сэтгэл сатан диавол Есүсийг худлах юм бол мөнгөтэй олж болно гэсэн бодлыг оруулах үед 가룟 유다 어떻게 했을까요? Искариотиуд яах байсан бэ? 무슨 소리 하는 거야 지금? Юу яриад байна вэ? 그렇게
안 받아들였겠죠, 그죠? Гэ тэр бодлыг хүлээж авахгүй шүү дээ, тэ? 그런데 욕심이 있으니까 Гэтэл өөрт нь шунал байгаа учраас 마귀가 그 생각을 넣었을 때 붙잡아서 결국은 희족해 버리는 거예요. бузар сүнс тэр бодлыг оруулах үе тэр бодлоос нь барьж аваад эцэстээ бүдэрч гэж байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 이해되죠? Ойлгож байгаа үстэй? 그래서 사람 속에 있는 욕심은요, Тэгэхээр хүний дотор байдаг шунал 그 사람이 어떤 말을 하는지 어떻게 생활하는지 그 모습을 보면은 저 사람이 어떤 마음을 갖고 있구나, 어떤 욕심이 있구나 알 수가 있어요. тухайн хүн ямар үгийг яриад ямар амьдралыг үйлдэж ийнэ вэ гэдгийг харах юм бол тэр хүн ямар бодолтой, ямар шуналтай вэ гэдгийг мэдэх боломжтой. 사람도 어떤 사람을 꾸준히 지켜보면 저 사람이 어떤 사람이구나 알 수 있잖아요. Хүн ч гэсэн зарим хүмүүсийн ингээл тууштай ажиглаад харах юм бол тухайн хүн ямар хүн бэ гэдгийг мэддэг шүү дээ. 사단 마귀도 Сатан диавол ч гэсэн 우리 지켜보고 있는 거 알죠? биднийг ч гэсэн ажиглан харж байгааг мэдж байгаа үстэй. 사단 마귀는 우리를 실족시키기 위해서 계속 지켜보고 있어요. Сатан диавол биднийг бүдрүүлэхийн тулд байнга ажиглаж харж байгаа. 욥기 읽어보셨는지 Йов 모르겠지만 номыг уншиж үзсэн үү? 하나님께서 사단 마귀에게 이렇게 말했잖아요. Бурхан Сатан диаволд ингэж хэлдэг. 야, 너 내 종 욥을 봤지? Чи миний зарц Йовыг харсан биз дээ. 그같이 순전하여서 악에서 떠난 자가 없어. Түүнтэй адилхан цэвэр хор муугаас холд явдаг хүн байхгүй. 그때 사단이 뭐라 그랬어요? Тэр үед Сатан юу гэж хэлсэн бэ? 욥이 누구예요? Йов гэж юм бэ? 여러분 뭐라 말한 거 아니잖아요, 그죠? гэж асуугаагүй шүү дээ, тэ? 그죠? Тийм биз дээ. 사단 욥 알았어요, 몰랐어요? Сатан Йовыг мэдчихсэн үү, мэдээгүй юу? 알았어요. мэдчихсэн. 지켜봤거든요. Ажиглаж харсан байхгүй юу? 사단이 욥을 지켜보는 것처럼 여러분들 지켜보고 있다는 거 알아야 돼요. Сатан Йовыг ажиглаж харсан шиг та бүхнийг ч гэсэн ажиглан харж байгаа гэдгийг мэдэх 왜 хэрэгтэй. 지켜봅니까? Яагаад ажиглаж хардаг вэ? 실족시키려고요. Бүдрүүлэхийн тулд. 그래서 여러분의 말, 여러분의 생활을 지켜보고 이 사람이 어디에 약하구나라는 것을 파악한다고요. Тиймээс та бүхний үг, та бүхний амьдралыг хараад энэ хүн аль тал дээрээ сулвэ гэдгийг мэддэг 저는 байна. 신앙생활하면서 깨달은 게 있어요. Би итгэлээр амьдрангаа ухаарсан зүйл бий. 나에게 주어지는 시험이 거의 동일한 종류의 시험이 주어져. Надад ирж байгаа сорилт байнга адилхан төрлийн сорилт ирдэг. 돈에 욕심이 있는 사람은 Мөнгөн чоналтай хүнд 돈 가지고 계속 유혹해요. мөнгөөр уруу татна. 맞죠? Тийм биз дээ? 이성이 약한 사람은 Эсрэг хүүсэнд суул хүнийг 자꾸 이성 가지고 유혹을 해요. байнга эсрэг хүүснээр нь уруу татна. 그죠? Тийм биз дээ? 술이 약한 사람은 Архинд суул хүнийг 자꾸 술로 유혹해. байнга архиар уруу татна. 도박이 약한 사람은 Мөрөөдөө тоглоом суул 자꾸 또 хүнийг 도박으로 유혹해. байнга л мөрөөдөө тоглоомоор уруу татна. 여러분 한번 잘 나에게 주어지는 시험을 한번 잘 곰곰이 생각해 보세요. Та бүхэн өөрсдөдөө ирж байгаа нэг сорилтыг нэг сайн ухацтай бодоод үзье. 나에게 동일한 종류의 유혹이 자꾸 주어진다는 것은 이 세상에 사단 마귀가 역사하고 있다는 증거고, Надад адилхан төрлийн уруу татлага ирж байна гэдэг чинь энэ дэлхий дээр сатан диавол ажиллаж байгаагийн шинж. 사단 마귀가 나를 실족시키기 위해서 역사하고 있다는 것을 알려주는 거예요. Сатан диавол намайг бүдрүүлэхийн тулд ажиллаж байгаа гэдгийг хэлж өгч байна. 그래서 Тиймээс 지금 나에게 어떤 시험, 어떤 고난이 주어지고 있다면은 одоо надад ямар нэгэн сорилт, ямар нэгэн зовлон өгч 우리 байгаад 기도해 봐야 돼요. 하나님 앞에. Бурхны өмнө залбирах хэрэгтэй. 이게 하나님이 주시는 내 믿음의 진실함을 연단하기 위해서 주시는 연단인지, Энэ Бурхны өгч байгаа миний итгэл чин үнэн гэдгийг шалгахын төлөө өгч байгаа шалгуур уу? 아니면 내 욕심 때문에 지금 내가 이 길로 들어간 건지. Эсвэл би махбодоос шунлаас болж энэ зам руу орчихсон байна уу? 기도 가운데 잘 판단하고 돌이켜야 되겠죠, 그죠? 만약에 내 욕심 때문에 이 시험을 받게 된다면. Залбирангаа үнийг сайн эргэцүүлж бодоод хэрвээ би шунлаас авч байгаа энэ сорилт байх юм бол үнээсээ эргэх хэрэгтэй. 근데 창세기 22장에 기록된 이 시험은 하나님께서 아브라함의 믿음을 연단하시고 그 믿음의 진실함을 증명하기 위해서 시험하신 거죠. Гэтэ эхлэл 22 дугаар бүлэг дээр бичигдсэн Бурхан Авраамыг сорж байгаа нь түүний итгэл чин үнэн үү гэдгийг харахын төлөө шалгасан шалгуур байна. 자, 그렇다면 왜 하나님은 아브라함을 시험하셨을까요? Тэгвэл Бурхан яагаад Авраамыг 크게 두 가지 шалгасан 목적이 бэ? 있어요. Домор хоёр зорилго 첫 байна. 번째는 Эхнийх нь 아브라함이 정말 하나님 경외하는지를 보시려고. Авраам жинхнээсээ Бурханаас эмээдгүй гэдгийг харахын тулд. 자, 본문으로 다시 돌아가 볼게요. За онцөг рүү буцаж очие. 창세기 22장 Эхлэл 22, 12절. 12 дугаар ишлэл. 22장 12절. 22-ийн 12. 한번 읽어봅시다. За уншия. Тэнгэр элч хөвгүүний эсрэг гар бүү далай түүнд юуч бүү хий. Учир нь чи хүүгээ цорын ганц хүүгээ надаас харамлаагүй тул чамайг Бурханаас эмээдгийг чинь одоо би мэдлээ гэв. 내가 이제야 하나님을 경외하는 줄을 아노라.
Бурханаас эмээдгийг чинь одоо би мэдлээ. 자, 하나님이 왜 아브라함에게 이렇게 말씀하셨는지 잘 생각해 보셔야 돼요. Яагаад Бурхан Авраамд ингэж хэлсэн бэ гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. 성도들 중에는요, Итгэгчид дотор 간증할 때 있잖아요. гэрчлэл ярихдаа 진짜 주님 위해서 막 죽을 것 같기도 하고 막 자신의 몸도 막 아낌없이 내어 드릴 것처럼 간증하는 식구들이 있어. эзний төлөө өөхөх мэт өөрийн биеэ эзний төлөө хайр гамгүй өөхөх мэт тэгэж гэрчлэл ярьдаг итгэгчид бий. 그죠? Тийм биз дээ. 근데 실제로는 Гэтэ боддоор 정작 희생하고 순종해야 될 때는 뒤로 물러나는 성도들이 있어요. үнэн байдал дээрээ золиослож дуулууртай хандахдаа хойш ухаардаг итгэгчнэр олон байна. 입으로 간증하는 거 들으면 그 사람이 진짜 주님을 제일 사랑하는 것 같은데 Амных нь гэрчлэлийг сонсоод үзэх юм бол тэр хүн жинхнээсээ эзнийг үнэхээр их хайрлаж байна. 실제로 Боддоор 행동으로는 아무것도 안 한단 말이죠. үйлдэл дээрээ юу ч хийдэггүй. 여러분, 신앙생활은 Хүмүүсээ итгэлийн амьдрал 입으로 하는 게 아니잖아요. амаар амьдрдаг зүйл биш ээ. 신앙생활은 뭘로 하는 거예요? Итгэлийн амьдралыг юугаар амьдрдаг вэ? 우리 몸으로요. Бид биеэр 행함으로요. үйлдэлээр 순종으로 하는 거예요. дуулуураар амьдрдаг. 성경은 말씀했잖아요. Тиймээс Библи хэлж байна. 행함이 없는 믿음은 Үүсгүй итгэл 죽은 믿음이라고요. бүхмэл итгэлээ. 그죠? Тийм биз дээ. 아브라함이 시험 받을 때의 독자 이삭을 하나님께 진짜 드리려고 했잖아요. Авраам соригдох үед цорын ганц хайртай хүү Исаака бурханд боддоор шатаал дахил болгон өргөх гэсэн шүү дээ. 아브라함이 뭐 칼 들고서 뭐 하나님한테 이런 거 아니잖아요. Авраам 아브라함이 칼 들고서 하나님한테 이렇게 한 거 아니잖아요. За Авраам хутгаа бариад бурханд ингээгүй шүү дээ, тий? 저 찔릴 거예요. Би одоо хатах шүү. 찌릅니다. Би одоо хатгалаа. 진짜 이게 아니잖아요, 그죠? Чихнээсээ хатах шүү гэж хэлсэн 진짜 шүү. 찌르려고 했어요, 그냥, 그죠? Боддоор шууд хатгах гэсэн. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 하나님 그거 보시는 거예요. Бурхан үүнийг харсан. 정말 하나님 경외하는지를 우리 행동으로, 우리의 삶으로 정말 하나님 경외하는지를 보신다는 거죠. Бидний амьдрал, бидний үйлдэлээр дамжуулан жинхнээсээ бурхныг хайрлаж гэнэ үдгийг хардаг. 두 번째는요, Хоёр тань. 하나님께서 아브라함에게 약속하신 축복을 이제 확정해주기 위한 거예요. Бурхан Авраамд амласан тэр ёроолыг батлахын тулд. 창세기 22장 Эхлэл 22 16절, 17절, 16 17 16절, 17절 읽겠습니다. 16 17-г уншия. Эзэн ийн айлтаж байна. Чи ийхүү үлдэж хүүгээ цорын ганц хүүгээ надаас харамлаагүй учраас би өөрөөрөө тангараглаж байна. Би үнэхээр чамайг өрөөж үр удмыг чинь Тэнгэрийн одод далайн эргийн эс мэт асар олон болгоно. Үр удам чинь дайснуудынхаа үүд хаалхыг эзэгнэх болно. 내가 내 아들 독자를 아끼지 아니하였은즉 Чи цорын ганц хүүгээ харамлаагүй учраас 내가 내게 큰 복을 주고. би өөрөө чам том ёроолыг өгнө. 사람들은 하나님께 복 받기 원하죠. Хүмүүс бурхнаар өрөөгдөхийг хүсдэг. 근데 하나님 누구한테 복을 주셔요? Гэхдээ бурхан хинд ёроолыг өгдөг вэ? 순종하는 사람. Дуулууртай хүнд. 그죠? Тийм биз дээ. 우리는 믿음으로 구원을 얻었어요. Бид итгэлээр аврагдсан. 맞죠? Тийм биз дээ. 우리가 무슨 행위로 구원받은 거 Бид 아니잖아요. үйлсээрээ аврагдсан биш ээ. 그런데 하나님의 축복은 Гэхдээ бурхны ёроол 누가 얻는다? хин авдаг гэнэ үү? 순종하는 사람이 얻는 거예요. дуулууртай 순종하는 хүн. 사람이. 응? 하나님은 하나님의 말씀에 순종한 아브라함에게 이미 하신 약속을 확정해 주셨죠. Бурхан өөрийнх нь үгэнд дуулууртай хандсан Авраам хэдийн амлалтаа баталсан байна. 우리는 아브라함이 믿음으로 의롭담을 얻었고 Бид Авраам итгэлээрээ зөвдгөгдсөн. 순종으로 하나님의 축복을 얻었다는 것을 기억해야 돼요. Дуулуураар бурхны ёроолыг авсан гэдгийг санах хэрэгтэй. 17절 말씀처럼 17-р ишлэл шиг 하나님은 아브라함에게 많은 후손을 얻게 해주겠다고 약속했어요. Бурхан Авраамд үр удмыг чинь ошруулна гэж хэлсэн. 하늘의 별과 같고, Тэнгэрийн одод мэт. 하늘의 별이라는 것은 구원받은 성도들 말하는 거예요. Тэнгэрийн од гэж байгаа нь аврагдсан итгэгчдийг хэлж байна. 그리고 바닷가의 모래같이 같게 하리라. Далайн эргийн эс мэт асар олон болгоно. 육신적으로 태어난 이스라엘 백성들, 아브라함의 후손들을 말하는 거죠. Махбодоор төрсэн Израильчууд Авраамын үр удмыг хэлж 그러니까 байна. 다시 말하면 아브라함은 순종함으로써 Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол Авраам дуулууртай хандаа. 믿음의 조상도 됐고 Итгэлийн өвөг эцэгч болсон. 이스라엘의 조상도 된 거죠. 그죠? Израиль үндэсний өвөг эцэгч болсон. 그죠? Тийм биз дээ. 순종하는 자에게는 Дуулууртай хандж байгаа хүн 영적인 축복도 сүнслэг ёроолж, 육신적인 축복도 махбодын ёроолж 주어진다는 것을 보여주는 거예요. ирдгээ гэдгийг харуулж байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 자, 오늘 이제 말씀 좀 간단하게 조금 자세히 말씀을 드려볼게요. За өнөөдөр нэг бүрслэн тодорхой хэлээ. 하나님께서 이
사건을 통해서 우리에게 보여주시고자 하는 것이 있어요. Бурхан энэ үйл явдлаар дамжуулан бидэнд харуулахыг хүссэн зүйл байгаа. 아까 처음에 제가 말씀드렸잖아요. Түрүү эхлэхэд би хэлсэн. 이 창세기 20장에 기록된 사건은 구약의 갈보리 사건, 구약의 십자가 사건이라고 말씀드렸죠. Эхлээд 22 дугаар бүлэг дээр бичигдсэн үйл явдал нь хуучин гэрээний Колготын үйл явдал, хуучин гэрээний загалмайн үйл явдлаа гэж хэлсэн. 예수님이 십자가 못 박히신 곳이 어디예요? Есүс загалмайн дээр цовдлогдсон газар нь хаана вэ? 갈보리. Колгота. 그죠? Тийм биз? 누가복음 Луг 23장을 볼게요. 23-аас харъя. 누가복음 23장 Луг 23 33절. 33 дугаар ишлэл. (1193) дугаар хуудас 23장 33절 읽겠습니다. 23-ийн 33-ыг уншийе. Тэд гавл гэмээх газар хурч ирээд тэнд түүнийг зовдолж хоёр гэмт хэрэгтний нэгийг нь баруун нөгөөг нь зүүн талд нь цовдлов. 이 골고다가 이 갈보리 산이 해골처럼 생겼어요. Энэ Колготын толгод нь гавлын яс шиг хэлбэртэй байсан. 자, 거기서 주님께서 십자가에 못 박히신 거예요. Тэнд эзэн загалмай цовдлогдсон. 자, 그런데 하나님께서 이 사건을 통해서 우리에게 보여주시기 원하는 것을 올바르게 이해하기 위해서 Гэхдээ бурхан энэ үйл явдлаар дамжуулан бидэнд харуулахыг хүсэж байгаа зүйлийг зөвөр 몇 ойлгохын 가지 тулд 좀 주목을 해야 될 것이 있어요. хідэн зүйлийг анхаарч 첫 харах 번째가 хэрэгтэй. 뭐냐? Эхнийх нь юу вэ? 하나님이 말씀하신 것이 어디냐는 거예요. Бурханы үгээ айлтсан газар нь хаана вэ? 오늘 본문에 보면 Өнөөдөр үндсэн үгнээс хараад 하나님께서 아브라함에게 내가 내게 지시하는 한 산이라고 말씀했죠. бурхан Авраамд үгээ хэлэхдээ миний чамд зааж өгөх нэгэн уул гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 하나님이 아브라함에게 지시하신 그 산이 어디예요? Бурханы Авраам зааж өгсөн уул нь хаана вэ? 모리아. Мориа. 저기 모리아라고 되어 있어요. 모리아 땅. Библиэр Морио газар гэж байгаа. 많은 시간이 지나서 다윗이 Тэгээ урт хугацаа өнгөрөөд Давид 교만해져 가지고 인구 조사를 하다가 하나님께 징계를 받게 돼요. бардан болоод хүн амын тооллого явуулж байгаад бурхнаар сахилгажуулдаг. 그리고 자신의 죄를 회개하는 가운데 단을 쌓고 하나님께 번제를 드리게 되는데 Тэгээ бурханд гэмшээ тахлын ширээ босоод бурханд тахил өргөдөг. 하나님께서 하늘에서 불을 내려 응답해 주셔요. Бурхан тэнгэрээс гал буулгаад хариулдаг. 거기가 모리아 산입니다. Тэр уул нь Морио уул. 역대상 1-р шаш дээр 21장을 보겠습니다. 22-оос харъя. 역대상 21장 1-р шаш дээр 22, 26절 26 дугаар ишлэл. 역대상 21장 26절 1-р шаш 2 역대상 за 1-р шаш дээр байна. Уучлаарай. 1-р шаш дээр 21-ийн 26, 21장 26절 21-ийн 26. 읽어봅시다. За уншия. Давид тэнд эзэн тахлын ширээ босгож шатаал тахил ба эвийн тахлуудыг өргөлөө. Эзнийг дуудсанд тэрээр шатаал тахлын ширээн дээр тэнгэрээс гал буулган түүнд хариулав. 자, 22장 1절도 읽겠습니다. 22-ийн 1-ийг бас уншия. Тэгээд Давид энэ бол эзэн бурхны өргөө, Израилийн төлөө өргөх шатаал тахлын ширээ байх газар юм гэв. 다윗은 Давид 자신이 단을 쌓고 하나님께 번제를 드릴 때에 өөрөө тахлын ширээ босгоод бурхан шатаал тахил өргөх үед 하나님께서 불을 내려 응답하시는 것을 보고 бурхан гал буулгаад хариулсныг харан 하나님께서 여기다가 성전을 지으라고 지정해 주신 것이 바로 이곳이구나라는 걸 깨닫게 돼요. бурхан энд ариун өргөөг бариа гэж зааж өгсөн газар нь юм байна штэ гэдгийг ухаардаг. 그리고 나중에 솔로몬이 그곳에다가 성전을 짓게 되죠. Тэгээд дараа нь Соломон тэнд ариун өргөөг барьдаг. 역대하 3장 2-р шаш дээр 3, 역대하 3장 2-р шаш дээр 3, 1절입니다. 1-р ишлэл. 중요한 말씀이 기록되어 있죠. За энэ дээр чухал үг бичигдсэн байгаа. 읽어봅시다. За 3-ийн 1-ийг уншия. Ингээд Соломон Иерусалимийн Морио уулан дээр Ебус хүн Орноны өтрөмдөх Давидын бэлтгэсэн газар буюу эцэг Давидт нь эзэн үзэгдсэн газарт эзний өргөөг барьж эхлэв. 솔로몬이 어디다가 성전 지었다고요? Соломон хаан ариун өргөөг барьсан гинөө? 예루살렘 Иерусалимийн 모리아산. Морио уул. 모리아산이 바로 예루살렘인 거 알아야 돼요. 그죠? Энэ Морио уул нь Иерусалим гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 아브라함이 독자 이삭을 믿음으로 드렸던 곳. Авраам цор ганцхүү Исаака итгэлээрээ өргөсөн газар. 다윗의 번제에 하나님께서 불을 내려 응답하셨던 곳. Давидын шатаал тахил бурхан гал буулгаад хариулсан газар. 솔로몬이 성전을 지었던 곳. Соломон ариун өргөөг барьсан газар. 같은 곳이죠. Адилхан газар байна. 그죠? Тийм биз?
자, 오늘 본문에 기록된 사건을 우리가 올바르게 이해하기 위해서 하나님이 지시하신 곳을 주목해 봐야 된다 그랬잖아요. Өнөөдрийн үндсэн үгэн дээр гарсан үйл явдлыг бид зөвөр ойлгохын тулд Бурхны зааж өгсөн газрыг бид анхаарч харах хэрэгтэй гэсэн. 그죠? 한번 생각해 봅시다. За бодож үзье. 하나님께서 단지 아브라함의 믿음을 시험하시기 위해서 독자 이삭을 드리라고 하셨다면 Бурхан зөвхөн Авраамын итгэлийг шалгахын тулд цорын ганц хүү Исаака өргөө гэж хэлсэн бол 굳이 모리아까지 가서 모리아 산까지 가서 거기서 그를 번제로 드리라고 말씀하실 필요 없잖아요. заавал Морио гэдэг уул руу очивол тэнд хүүгээ шатаал дахил болгон өргөө гэж хэлэх шаардлагагүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 야, 그냥 너 독자에서 번제로 드려. Чи цор ганц хүү Исаака шатаал дахил болгон өрг. 그렇게 말씀하시면 되는데 Гэт хэлчихэд л болно. 굳이 하나님이 지시하신 곳까지 가서 거기서 그를 번제로 드리라고 말씀했어요. Заавал Бурхны зааж өгсөн газарт очиод түүнийг өөрийн цорын ганц хүүгээ шатаал дахил болгон өргөө гэж 자, хэлсэн. 그렇다면 Тэгвэл 하나님이 이 사건을 통해서 우리에게 보여주시고자 한 거는 뭘까요? Бурхан энэ үйл явдлаар дамжуулан бидэнд харуулахыг хүсэж байгаа зүйл нь юу вэ? 아브라함이 Авраам 사랑하는 독자 이삭을 번제로 드리는 그 사건이 아니고 хайртай цорын ганц хүү Исаака шатаал дахил болгон өргөж байгаа үйл явдал. 하나님이 Бурхан 우리를 사랑하시고 우리를 구원하기 위해서 자신의 독자 예수님을 십자가에 내어주신 그 사건을 깨닫기를 원하신 거예요. биднийг хайрлаад биднийг аврахын тулд өөрийн цорын ганц хүү Есүсийг загалмай дээр цовдлох үүнийг ухаараа гэж хэлж байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 아브라함이 그 산 이름을 뭐라고 그랬다? Авраам тэр уулын нэрийг юу гэсэн бэ? 모리아? 이 사람들 진짜 여호와 이래. Йохова Ирэ. 그죠? Тийм биз? 여호와 이래 뜻이 뭐라 그랬어요? Йохова Ирэ гэдэг нэрний утга нь юу гэсэн бэ? 하나님이 친히 준비하신다는 뜻이. Эзэн хангана гэсэн утга. 하나님이 뭘 준비하셨어요? Тэгвэл Бурхан юу бэлдсэн 우리 бэ? 죄를 대속하기 위해서, Бидний нүглийг золихын тулд, 우리를 구원해 주시기 위해서 биднийг аврахын тулд 자신의 독생자 예수님을 준비해 주셨잖아요. өөрийн цорын ганц хүү Есүсийг бэлдсэн байна. 히브리서 히브리? 10장을 보겠습니다. 10-аас харъя. 히브리서 10장 Еврей 10 5절 5 дугаар ишлэл. 1365 дугаар удаас 10장 5절 15 1365 읽어봅시다. уншия. Тиймээс тэр ертөнцид ирэхдээ та өргөл ба тахлыг хүсээгүй. Харин та надад бие бэлдсэн. 오직 나를 위하여 한 모험을 예비하셨다. Харин надад нэгэн бие бэлдсэн. 예수님 보내주실 것을 말씀하신 거잖아요. Есүсийг илгээнэ гэдгийг хэлсэн байна. 하나님은 우리 죄를 대속해 주시기 위해서 Бурхан бидний гмийг золихын тулд 우리 죄를 위한 화목 제물로 한 사람, 한 몸 예수님을 보내주셨죠. бидний гмийн эвлэрүүлийн тахил болгон нэгэн хүн нэгэн биеийг бэлдсэн. 예수님은 그 하나님의 뜻을 이루시기 위해서 골고다 언덕에서 십자가에 못 박히신 거예요. Есүс Бурханы хүслийг гүйцэлдэхийн тулд Голготын толгод дээр загалмай цовдлогдсон. 두 번째, Хоёр тань. 본문에서 Үндсэн үгнээс 우리는 이삭 대신 죽은 한 마리 양을 주목해 봐야 되겠어요. бид Исаакийн өмнөөс өгсөн нэгэн хуцыг анхаарч харах хэрэгтэй. 창세기 22장 Эхлэл 22 7절 8절입니다. 7-8 дугаар ишлэл 7절 8절 7-8 읽어보겠습니다. уншия. Исаак эцэг Авраамдаа хандан аа минь ээ гэхэд тэрээр хүү минь би энд байна гэсэнд Исаак хардаа гал мод хоёр энд байна. Харин шатаалт тахилын хурган хаан байна вэ гэхэд Авраам хүү минь шатаалт тахилдаа зориулж бурхан хургаар хангана гэд хоёул хамт явжээ. 이삭은 평소에 자기 아버지가 하나님께 제사 드리는 것을 많이 봤을 거예요. Исаак энгийн үеүүдэд Авраам аав нь бурхан тахил өргөж байгаа олонтоо харсан. 자, 근데 오늘은 Гэтэл өнөөдөр 하나님께 지금 제사 드리러 이제 산을 올라가고 있는데 бурхан тахил өргөхөөр уул руу өгсөд явж байна. 평소와는 다르게 희생 제물이 없는 거예요. Гэтэл одоо энгийнээс өөр байсан нь шатаал тахилын тэр хурган амт нь байхгүй байна. 그죠? 짐승이 없는 거예요. Амт нь алга байна. 이삭이 궁금했겠죠? Исаак мэдмээр санагдсан байна. 물어봤어요. Тэгээ асуусан. 아버지, Аваа, 불과 나무는 있는데 гал мод нь байна. 번제할 어린 양은 어디 있습니까? Шатаал тахилын тэр тахил нь хаана байна вэ? 자, 그때 아브라함이 뭐라고 대답해요? Тэр үед Авраам юу гэж хэлсэн бэ? 아들아, 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라. Хүмүн шатаал тахилдаа зориулж бурхан хургаар хангана. 사실 아브라함 알고 있잖아요, 지금. Үнэндээ Авраам өөрөө мэдчихэж байгаа шүү дээ, 그죠? тийм биз? 하나님께서 이번에는 너를 번제로 드리라고 말씀하셨단다. Бурхан энэ удаа чамайг шатаал тахил болгон өрг гэж 그러니까 хэлсэн. 아브라함이 지금 이렇게 말할 때 사실 아브라함의 마음속에 누구 생각하고 있는 거예요? Авраам одоо энэ үгийг хэлэхдээ Авраам сэтгэлдээ хэнийг бодож байгаа вэ?
아들 이삭 생각하고 있는 거예요. Хүү Исаака бодож байгаа. 그잖아요. Тийм биз дээ. 그런데 Гэхдээ 아브라함의 마음 속에 이삭을 생각하고 있을 때에 Авраам сэтгэлдээ Исаакийг бодож байгаа үед 하나님의 마음 속에서는 누굴 생각하고 있었어요? Бурхан сэтгэлдээ хэнийг бодож исэн бэ? 예수님. Есүс. 맞아요? Зөв үү? 요한일서 1-р Иохан 4장을 봅시다. 4 байна. 요한일서 4장 1-р Иохан 4 9절 10절입니다. 9-10 дугаар ишлэл 1387 дугаар хуудас. 9절 10절 읽어봅시다. За 9-10-ыг хамт уншийе. Бурхан цорын ганц хүүгээ ертөнцөд илгээсэн түүгээр дамжуулан биднийг амьд байлгахын тулд юм. Үүгээр Бурханы хайр бидэнд илчлэгдсэн юм. Бид Бурханыг хайрлсан бус харин тэр биднийг хайрлаж бидний нүглийн улмаас хүүгээ эвдрүүлэл болгохоор илгээсэн үүндэл хайр байгаа юм. 전에 하나님의 사랑이 어떠한 사랑인지를 좀 말씀을 드린 적이 있는데 Өмнө нь Бурханы хайр ямар хайр вэ гэдэг талаар хэлж байсан. 하나님이 자기 독생자를 내어 주시면 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. Бурхан өөрийн цорын ганц хүүгээ илгээснээр бидний өмнөөс амьлуулсан гэж байна. 우리를 살려 주려고 독생자를 대신 죽는 자리에 내어 주신 거죠. Биднийг амьлуулахын тулд цорын ганц хүүгээ бидний өмнөөс өөхөх газарт тавьсан. 하나님의 사랑은 Бурханы хайр 대신 죽어 주는 사랑, өмнөөс нь өгдөг хайр, 생명을 주는 사랑. амиа өгдөг хайр. 그죠? Тийм биз? 변함이 없는 사랑, Хувиршгүй хайр, 영원한 사랑이죠. мөнхийн хайр. 우린 이 말씀 속에서 Бид энэ үгнээс 하나님께서 자신의 사랑하는 독자 예수님을 이 세상에 보내주신 이유가 무엇인지 알 수 있어요. Бурхан өөрийн цорын ганц хүү Есүсийг энэ дэлхий рүү илгээсэн шалтгаан нь юу вэ гэдгийг мэдэж байна. 사랑하기 때문에. Хайртай учраас. 그죠? Тийм биз? 사랑할 자격도 없는데. хайрлуулах эрх байхгүй. 사랑받을 자격도 없는데. 그죠? хайрлуулах эрх байхгүй. 그죠? Тийм биз? 우리가 무슨 사랑받을 자격이 있어요. Бид ямар хайрлуулах эрхтэй. 죄인으로 태어나서 Нүгэлтнэр төрөөд 정말 더러운 죄 가운데 살아왔잖아요. маш бохор гим нүгэл дунд амьдарч ирсэн. 그죠? Тийм биз? 사랑할 게 없는 우리를 하나님이 사랑해 주신 거예요. хайрлуулах эрхгүй зүйлгүй биднийг Бурхан хайрлсан. 이게 참 하나님의 크신 은혜죠. 그죠? Энэ жинхнээсээ Бурханы агуу нэгүсэл. 하나님은 우리를 향한 하나님의 사랑 때문에 Бурхан биднэрүү хандсан өөрийн хайрын улмаас 자기의 독생자를 이 세상에 보내주셨다. өөрийн цорын ганц хүүгээ энэ дэлхий рүү илгээсэн. 자, 이삭이 한 말 속에 우리 한 가지 주목할 것이 있어요. Исаакийн хэлсэн үгнээс бид нэг зүйлийг анхаарах. 아버지, 아와. 불과 나무는 있는데, Мод гал нь байна. 불과 나무는 있는데, Гал мод нь байна. 불과 나무는 뭘 뜻하죠? Гал мод юу хэлж байгаа вэ? 불은 Гал нь 심판을 뜻합니다. шүүлтийг хэлдэг. 나무는요, Мод нь 십자가 뜻하잖아요. загалмайг хэлдэг. 저주를 뜻합니다. 그죠? Хараалыг хэлдэг. 성경에 나무에 달린 자마다 저주를 받았다고 말씀했잖아요. Библиэлд модон дээр өлгөгдсөн хүн бүхэн хараагдсан гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 예수님은 죄인도 아니고 저주받을 이유가 없는데 Есүс нүгэлтэн биш хараагдах эрх байхгүй. 왜 십자가에 달리셨고 왜 저주 받으셨냐? Гэтэл яагаад загалмай дээр цовдлогдоод яагаад хараагдсан бэ? 나를 대신해서. Миний өмнөөс. 맞죠? Зөв биз? 우리를 대신해서 Бидний өмнөөс 심판 받으셨고 저주 받아 주신 거죠. шүүгдсэн хараалыг авсан. 죄인을 사랑하시는 하나님께서 죄인을 구원하시려고 대속법이라는 걸 만들어 주셨는데 Нүгэлтнийг хайрлсан бурхан нүгэлтнийг аврахын тулд золилтын хуулийг гаргаж ирсэн. 근데 문제가 뭐예요? Асуудал нь юу вэ? 사람 편에서요 하나님께 드릴 합당한 거룩한 제물이 없어요. 그죠? Хүний зүгээс бурханд өргөх зохистой ариун дахил байхгүй. 그잖아요. Тийм биз дээ? 사람은 죄인으로 태어나서 하나님 앞에 이 대속죄, 이 대속법을 법에 합당한 그런 자격이 되는 사람이 없는 거예요. Хүн нүгэлтнэр төрөөд ариун бурхны өмнө золилтын тахилыг өргөх тийм эрх байхгүй. 다시 말하면 Өөрөөр хэлбэл 불과 나무는 있는데 гал мод нь байна. 번제할 어린 양이 없는 거예요. Тэгэл шатаал тахилын хураг байхгүй. 그래서 어떻게 하셨다? Тэгээ яасан бэ? 하나님 편에서 Бурхан зүгээс 친히 준비해 주셨다. өөрөө бэлдсэн байна. 우린 본문에서 Бид үндсэн үгнээс 이삭 대신 한 마리 수양이 번제로 드려지는 모습을 볼 수 있잖아요. Исаакийн өмнөөс нэгэн хуц шатаал тахил болгон өргөгдсөн гэдгийг харж байна. 창세기 Эхлэл 22장 22 13절입니다. 13 дугаар ишлэл. 22장 13절 22-ийн 13 읽겠습니다. уншия. Авраам хараага өргөн харвал үзэх тун нэгэн хуц өтгөн бутанд эврээрээ тэгэлсэн байжээ. Авраам очиж тэр хуцыг барьж аваад хүүгийнхээ оронд түүнийг шатаал тахил болгож өргөв.
하나님의 말씀대로 한다면 이삭이 마땅히 죽어야 되는데 Бурхны үгийн дагуу авч үзэх юм бол Исаак гарцаагүй үхэх 한 ёстой. 마리 양이 대신 죽었죠. Гэтэл нэгэн хуц өмнөөс нь үхсэн. 대신 죽은 한 마리 양은 누굴 설명하죠? Өмнөөс нь үхсэн энэ хуц нь хэнийг хэлж байна вэ? 나 대신 죽어주신 Миний өмнөөс үхсэн 예수님 설명하는 거잖아요. Есүсийг тайлбарлаж байна. 신구약 성경에 얼마나 많은 곳에서 우리의 어린 양 되신 예수님의 죽으심을 나타내는 사건들이 많잖아요. Шинэ хуучин гэрээн дээр олон газруудад бидний өмнөөс үхсэн Есүсийг илчилж байгаа үйл явдлууд олон гардаг. 창세기 4장에 보면 아벨도 그 첫 새끼와 그 기름으로 하나님께 제사 드렸다고 돼 있고 Эхлэл 4-р бүлгээс харах юм бол Абель ч гэсэн анхны төлө тэр өөх тосоор нь шатаал дахил өргөлөө гэж 그 첫 хэлсэн. 새끼 아벨이 드린 첫 새끼는 그 어린 양은 누굴 설명하는 거예요? Тэр Абелийн өргсөн анхны төлө тэр хурганд хэнийг хэлж байгаа вэ? 예수님. Есүс. 이스라엘 백성들이 마지막 장자 죽는 재앙 때 어린 양 대신 죽이고 그 피를 지문에 발랐잖아요. Израильчууд сүүлчийн ууган хүү өөхөх гамшигаас хургийг нийтлээд цусыг нь хаалган дээр тотхон дээр дүрхдэг. 그 피 때문에 재앙에서 구원을 받은 거잖아요. Энэ цусны ачаар гамшигаас 그 аврагддаг. 피가 누구 피를 뜻해요? Энэ цус нь хэний цусыг хэлж байгаа вэ? 내 대신 죽어주신 십자가 흘리신 예수님의 피를 설명하는 거잖아요. Миний өмнөөс үгсэн загалмай дээр урсгасан Есүсийн цусыг тайлбарлаж байна. 하나님은 이삭 대신 한 마리 양을 준비해 주셨죠. Бурхан Исаакийн оронд нэгэн хургийг бэлдсэн. 그보다 더 중요한 사건은 뭐예요? Үүнээс илүү чухал үйл явдал нь юу вэ? 내 대신 Миний өмнөөс. 죽어주실 예수님을 이 땅에 보내주셨다. Миний өмнөөс үхэх Есүсийг энэ газарт илгээсэн. 하나님은 이 사건을 통해서 Бурхан энэ үйл явдлаар 우리 дамжуулан 모든 사람에게 이것을 깨닫기를 원하시는 거예요. бүхий л хүмүүст үүнийг ухааруулахыг хүсэж байна. 자, 두 번째 Хоёр тань 우리가 본문에서요 бид үндсэн үгнээс 아브라함의 순종과 이삭의 순종을 좀 주목해 보고자 합니다. Авраамийн дуулуур болон Исаакийн дуулуурыг анхаарч харъя. 자, 하나님은 아브라함에게 말씀했잖아요. Бурхан Авраамд хэлсэн. 너의 후손을 통해서 천하 만민이 복을 얻을 것이다. Чиний өрөөдсөөр дамжуулан бүх үндэстэн өрөөгдөх. 아, 근데 지금 하나님께서 아브라함에게 그 독자 이삭을 번제로 드리라고 말씀하고 있는 거예요. Гэтэл одоо Бурхан Авраам цор ганцгүй Исаакаа шатаал дахид болгон өргөө гэж хэлж байна. 아니, 먼저 하신 말씀하고 지금 하시는 말씀이 좀 안 맞는 것 같잖아. Түрүүн хэлсэн үг одоо хэлж байгаа хоорондоо авсалтахгүй байна шүү дээ. 그죠? Тийм богоос 우리도 신앙생활 속에요. бид хүн ч гэсэн итгэлийн амьдралдаа 나의 생각과 하나님의 말씀이 좀 안 맞는 것처럼 느껴질 때가 있어요. миний бодол Бурханы үг хоорондоо таарахгүй байх мэдрэмж байдаг. 그렇죠? Тийм биз? 자, 그렇다면 아브라함은 이 이해되지 않는 상황 속에서 어떻게 했냐는 거예요. Тэгвэл Авраам ийм ойлгохдгүй нөхцөл байдалд хэрхэн үйлцсэн бэ? 성경은 뭐라고 말씀하고 있어요? Библи юу гэж хэлж байна? 아브라함이 믿음으로 독자 이삭을 드렸다라고 성경은 말씀하고 있죠. Авраам итгэлээрээ цорын ганцгүй Исаакаа өргөссөн гэж Библи хэлж 그죠? байна. Тийм богоос. 그럼 아브라함이 믿은 건 도대체 뭐예요? Тэгвэл Авраамын итгэсэн зүйл нь юу вэ? 로마서 Ром 4장을 보겠습니다. 4-өөс харъя. 로마서 4장 Ром 4 17절 18절 17-18 1274-р хуудас. 여기 보면 아브라함의 믿음의 내용이 나와요. Энд дээр харах юм бол Авраамын итгэлийн агуулга гарч 자, байгаа. 보세요. За хараарай. 믿음에는 Итгэлд 크게 두 가지가 있어요. хоёр төрлийн зүйл. 믿음의 대상 Итгэх объект, 그리고 믿음의 итгэлийн 내용. агуулга. 아시겠죠? Ойлгосноо? 그냥 믿음은 그냥 뭐 아무것도 모르고 덮어놓고 믿는 게 아니에요. Итгэл гэдэг чинь юу ч мэдгүй хааш тавьчаад итгэдэг зүйл биш ээ. 믿음에는 Итгэлд 분명한 대상이 있고 тодорхой объект байна. 분명한 Тодорхой 내용이 있다. агуулга байгаа. 이 말씀에는 아브라함의 믿음의 내용이 나와요. Энэ үгэн дээр Авраамын итгэлийн агуулга гарч 17절, байгаа. 18절 읽어보겠습니다. 17-18-ыг уншийе. Үхэгсдийг амьлуулагч, байхгүйг байгаагаар дуудагч, өөрийн итгэсэн Бурхны өмнө бид бүгдийн эцэг юм. Энэ нь би чамайг олон үндэсний эцэг болгосон гэж бичигдсэнчлэн ажээ. Найдах аргагүй үедээ тэрээр найдан итгэсэн тул үр удамч нь ийм олон болно гэж урдан түүнд айлцсан ёсоор тэрээр олон үндэсний эцэг болсон юм. 자, 이 말씀 속에는 Энэ үг нь 아브라함이 하나님을 향해서 어떤 믿음을 갖고 있었는지가 기록되어 있죠. Авраам бурханд хандсан ямар итгэлтэй байсан нь бичигдсэн байна. 하나님은 Бурхан 약속을 지키시는 분이야. амлалтаа сахидаг нэгэн. 내가 Би 지금 이삭을 번제로 드린다 할지라도 одоо Исаакийг шатаал талхал болгон өргөсөн ч 나에게 이삭을 주신 아들을 주신 하나님이라면 그 아들을 다시 살려 주실 거야. надад Исаак гэсэн хүүг өгсөн бурхан бол энэ Исаакийг дахин амьлуулж чадна. 그런 믿음이 있었던 거죠. Ийм итгэл байсан. 맞죠? Тийм биз дээ? 그러니까
이러한 아브라함의 믿음이 우리에게 무엇을 교훈해 주느냐? Ийм Авраамийн итгэл бидэнд юуг сургамжилж байна? 20절부터 20-с 23절. 23. 자, 20절부터 23절, 20절부터 22절 읽어 보겠습니다. 20-с 22-ыг уншия. Бурхны амлалтын талаар тэрээр үл итгэн тээнгэлзэх бус харин ч итгэлээр хүчрхэгжиж Бурханд алдрыг нь өргөн амласнаа биелүүлэх чадвартайд нь бүрэн итгэж байлаа. Тиймээс итгэлээр нь түүнийг зөв тооцсон ажээ. 아브라함은 하나님이 약속하신 것을 능히 지키실 것을 이루실 것을 확신했다. Авраам Бурхан амласнаа гарцаагүй биелүүлнэ гэдэгт бат бүрэн 그리고 итгэсэн. 하나님은 그 아브라함의 믿음을 의로 여기셨다. Тэгээд Бурхан энэ Авраамийн итгэлийг зөв тооцсон. 물어봅시다. Асууя. 아브라함이 하나님을 믿었는데 Авраам Бурханд итгэсэн. 아브라함의 믿음의 내용은 뭐예요? 그러면 Авраамийн итгэлийн агуулга нь юу вэ? 죽은 자를 Үхсэн нэгнийг 살려주실 것을 믿었다는 거죠. амьлуулж өгнө гэдэгт итгэсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 아브라함 어떤 믿음을 갖고 있었던 거예요? Авраам ямар итгэлтэй байсан бэ? 부활의 믿음을 갖고 있었던 거예요. Дахин амьлалын итгэлтэй 자, байсан. 그러면 Тэгвэл 우리는 예수님을 믿는데 무엇을 믿어요? бид Есүст итгэдэг. Юунд итгэж байна вэ? 하나님인 그분이 Бурхан болох тэрээр 나의 죄를 대속하기 위해서 십자가에 피 흘려 죽어 주셨고 миний гмийг золихын тулд загалмай дээр цусаа урсгаад өгсөн. 나를 의롭다 하시기 위해서 Намайг зөвтгөхийн тулд 다시 살아나신 걸 믿잖아요. дахин амьсан гэдэгт итгэдэг үстэй. 아브라함도 부활의 믿음이 있었고 Авраам ч дахин амьлалын итгэл байсан. 오늘날 구원받은 성도들도 부활의 믿음을 갖고 있다는 거예요. Өнөө цагт аврагдсан итгэгчид ч гэсэн дахин амьлалын итгэлтэй 왜 байна. 성경이 이렇게 말씀하고 있죠? Библи ингэж хэлж байна. 아브라함의 믿음과 구원받은 성도의 믿음을 이제 연결시키고 있어요. Авраамийн итгэл болоод аврагдсан итгэгчдийн итгэлийг хооронд нь холбож байна. 23절부터 25절 23-аас 25. 읽어보겠습니다. Уншия. Тэр ийн тооцогдсон гэсэн нь зөвхөн түүний төлөө бичигдсэн бус харин эзэн Есүсийг маань үхэгчдээс амьлуулсан түүнд итгэсэн бидний ч төлөө билээ. Бидний хилэнцээс болж Есүс тушаагдсан бөгөөд биднийг зөвтгөхийн төлөө Есүс амьлсан юм. 자, 아브라함은 믿음으로 의롭다함 얻었는데 Авраам итгэлээрээ зөвтгөгдсөн. 아브라함만 믿음으로 의롭다함 얻었냐? Зөвхөн Авраам итгэлээрээ зөвтгөгдсөн. 아니다. Үгүй ээ. 예수를 죽은 자 가운데 살리신 것을 믿는 우리도 믿음으로 의롭다함 받았다. Есүсийг үхэгчдээс амьлуулсан гэдэгт бид итгэсэн бид ч гэсэн итгэлээрээ зөвтгөгдөж байна. 예수님은 우리를 의롭다 하시기 위해서 죽으셨고 부활하셨다. Есүс биднийг зөвтгөхийн төлөө өгсөн. Тэгээ дахин амьсан. 그래서 Тиймээс 아브라함의 믿음을 갖고 있는 성도들도 동일하게 믿음으로 의롭다함 받는다. Авраамийн итгэлийг олж авсан итгэгчээс гэсэн яг адилхан итгэлээрээ зөвтгөгдсөн. 그걸 말씀해 주고 있는 거예요. Үүний талаар хэлж байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 이게 안 돼요? Ойлгохгүй байна уу? 다시 설명해야 되나? Дахиад тайлбарлах уу? 이해되죠? Ойлгож байгаа үстэй? 자, 예수님의 부활이 우리에게 무슨 의미가 있다 그랬어요? Есүсийн дахин амьлал бидэнд ямар утга учиртай гэсэн бэ? 많이 말씀드렸는데, 그죠? Олонтоо хэлсэн шүү дээ, тийм? 예수님의 부활이 우리에게 어떤 의미가 있어요? Есүсийн дахин амьлал бидэнд ямар утга учиртай 첫 вэ? 번째, Эхнийх нь 누군가 얘기했는데 자, 뭐라고 장글 얘기했어요? 때려? 크게 얘기해도 돼요. 크게 장글 얘기해보세요. 때려. 이롭다 하시기 위해서. 의롭다 하시기 위해서. зөвтгөхийн 다른 말로 말하면 өөрөөр хэлбэл 우리 모든 죄가 다 용서됐기 때문에. бидний бүх гэм уушлагдсан учраас. 그죠? Тийм биз дээ? 예수님의 부활은 나의 모든 죄가 용서됐다는 증거잖아요. Есүсийн дахин амьлал миний бүх гэмнүгэл уушлагдсан гэдгийн баталгаа. 그죠? Тийм биз дээ? 또 예수님의 부활은 또 어떤 의미가 있어요? Өөр Есүсийн дахин амьлалд ямар утга учир байгаа вэ? 우리도 부활하신다. 그렇죠. 우리도 주님 공중에 재림하시면 우리도 부활의 몸으로 변화돼서 천국 들어갈 것을 보증해 주는 거잖아요. Эзэн агаар дахин ирэх юм бол бид бүхэн ч гэсэн дахин амьлалын биетэй болж өөрчлөгдөд диваажн руу орно гэдгийн баталгаа болж байна. 그죠? Тийм биз дээ? 아브라함은 그런 믿음을 갖고 있었어요. 아브라함д ийм итгэл 자, байсан. 그렇다면 тэгвэл 이삭의 믿음, 이삭의 순종에 대해서 좀 말씀을 드려볼게요. Исаакийн итгэл, Исаакийн дуулуурын талаар хэлье. 아브라함이 믿음으로 이삭을 드릴 때에 Авраам итгэлээрээ Исаакийг өргөх үед 이삭은 Исаак 믿음으로 итгэлээр 자신을 드렸죠. өөрийгөө өргөсөн. 그죠? Тийм биз дээ? 그 이삭의 모습은 누굴 뜻해요? Энэ Исаакийн дүр төрх хэнийг хэлж байгаа вэ? 하나님 아버지의 뜻에 죽기까지 순종하신 예수님의 모습을 뜻하는 거잖아요. Бурхан эцгийн хүсэлд өөхөх хүртлээр дуулууртай хандсан Есүсийг хэлж байна. 하나님께서 아브라함을 부르시고 이삭을 번제로 드리라고 말씀하실 때에 Бурхан Авраамыг дуудаад Исаакийг шатаа тахил болгон өргөө гэж хэлэх үед 이삭의 나이가 대략
6세 해서 17세 정도 됐어요. Исаак ойролцоогоор 16-аас 17 настай байсан. 아브라함은 Авраам 120세 정도 되는 할아버지야. 120 наслсан өвөө байсан. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 만약에 이삭이 Хэрвээ Исаак 아버지의 뜻에 순종할 마음이 없었다면 эцгийнхээ хүсэл дуулууртын хандыг гэсэн сэтгэл байгаагүй бол 이삭은 제단 위에 안 올라갔을 거예요. 그죠? Исаак тэр шатаал таглын ширээн дээр гарахгүй шүү дээ. 그렇잖아요. Тийм биз? 아버지 왜 이러시는 거예요? Аа та яагаад байгаа юм бэ гэж тэгэн шүү дээ. 제사 못 드렸을 거예요. 그죠? Тэгэр чинь дахил өргөж чадахгүй шүү дээ. 그러니까 아브라함의 믿음으로 이삭을 드릴 때 Авраам итгэлээрээ Исаакийг өргөх үед 이삭은 믿음으로 자신을 드린 거예요. Исаак итгэлээрээ өөрийгөө өргөсөн байна. 자, 예수님께서 예수? 이렇게 말씀했죠. ингэж хэлсэн. 요한복음 6장입니다. Иохан 6. 요한복음 6장 Иохан 6-гийн 38절부터 38-аас 40절. 40 байна. 1206 дугаар хуудас 38절부터 40절 38-аас 40 1206 дугаар хуудас 읽어보겠습니다. уншия. Учир нь би өөрийнхөө хүслийг бус харин намайг илгээгчийн хүслийг үйлдэхээр Тэнгэрээс бууж ирсэн юм. Надад түүний өгсөн бүгдээс би нэгийг нь ч алдалгүй. Харин эцсийн өдөрт тэднийг амьлуулхан намайг илгээгчийн хүсэл мөн хүүг харж түүнд итгэгч бүр мөнх амьтай байх нь эцгийн минь хүсэл юм. эцсийн өдөрт би түүнийг амьлуулна гэж айлдлаа. 성경에 이런 말씀이 반복되죠. Библиэлд ийм үг давтагддаг. 하나님이 독생자를 보내셨다. Бурхан цорын ганц хүүгээ илгээе. 내가 내려왔다. 하늘에서 내려왔다. Би Тэнгэрээс бууж ирлээ. 하나님이 보내셨고 Бурхан илгээсэн. 예수님도 스스로 Есүс өөрөө 오신 거죠. бууж ирсэн байгаас тэ. 맞죠? Тийм биз? 여기 38절에 38 дээр 예수님이 이렇게 말씀했잖아요. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니고 Есүс ингэж хэлж байна. Би өөрийнхөө хүслийг үйлдэхийн тулд Тэнгэрээс бууж ирсэн юм биш. 나를 보내신 아버지의 뜻을 행하려 함이니라. Харин намайг илгээсэн эцгийн хүслийг үйлдэхийн тулд. 여러분, Хүмүүсээ 우리가 구원받기를 누가 원하셔요? бид аврагдаасаа гэж хэн хүссэн бэ? 성부 하나님이 원하시고 Эцэг Бурхан хүссэн, 성자 예수님이 원하시는 거예요. хүү Есүс хүсэж байна. 맞죠? Тийм биз дээ? 근데 예수님이 Есүс 아버지의 뜻을 순종하러 이 땅에 오시긴 했지만, 그죠? эцгийн хүсэл дуулууртай хандахаар энэ дэлхий рүү ирсэн. 그 아버지의 뜻을 순종하기 위해서 자신의 죽음을 받아들이는 것은 쉬운 일은 아니었을 거예요. Эцгийн хүсэл дуулууртай хандахын тулд өөрийн үхлийг хүлээж авна гэдэг чинь амар зүйл байгаагүй. 그래서 예수님께서 십자가의 죽음을 앞에 두고 겟세마네 동산에 가셔서 간절하게 기도하셨잖아요. Тиймээс Есүс загалмайн үхлийн өмнө Гецсеман цэцэрлэгт очиод чин сэтгэлээсээ залбирдаг. 그냥 눈 딱 감고 죽지 뭐 이게 아니잖아요, 그죠? Зүгээр нүдээ тас анаал үххийг гээгүй штэ. 그죠? Тийм биз? 채찍에 맞고 옷이 벗겨지고 양손 양발이 못에 박혀가지고 Ташуурдуулсан, хувцаа бүгднгийн тайлсан, хоёр гар, хоёр хөлөндөө хадагдсан. 너무나 큰 부끄러움과 큰 고통 가운데 죽으셔야 됐기 때문에 Маш том ичхөр, маш том зовлон донд өөхөх ёстой байсан учраас 예수님이 아버지의 뜻을 순종하러 오시긴 했지만 Есүс эцгийн хүсэл дуулууртай хандахаар ирсэн ч гэсэн 그 십자가의 고통을 받아들이기는 너무 어려웠어요. энэ загалмайн өвдөлтийг хүлээж авахд дэндүү хэцүү байсан. 그래서 예수님도 십자가의 죽음을 앞에 두고 겟세마네 동산에 가셔서 기도하셨죠. Тиймээс Есүс загалмайн үхлийн өмнө Гецсеман цэцэрлэгт очиод залбирсан. 마태복음 26장을 Матай 보겠습니다. 26-аас харъя. 26장 26, 36절부터 38절 36-аас 38. 1121 дугаар хуудас 36절부터 38절 36-аас 38. 읽어봅시다. Уншия. Есүс тэдний хамт Гецсеман гэдэг газар ирж шавнартаа намайг тэнд очиж залбирах зуур энд сууцгааж бай гэд Петрийг бас Зебедийн хоёр хүүг авч явв. Тэгээ тэр зовж шаналж эхлэв. Тэрээр тэдэнд сэтгэл минь үхтлээ зовж байна. Энд үлдээд надтай хамт сэргэг байцгаа гэжээ. 예수님께서 십자가의 죽음을 앞에 두고 겟세마네 동산이라는 곳에 가셨잖아요. Есүс загалмайн үхлийн өмнө Гецсеман цэцэрлэг рүү очисон байна. 여기는 감람나무, 올리브 나무가 많이 자라는 곳이에요. За энэ болохоор чидүүн мод, оливын мод маш их ургадаг газар. 사람들이 올리브 열매를 따가지고 이것을 으깨면은 기름이 나오죠.
Хүмүүс оливыг аваад түүнийг шахах юм бол тос гардаг штэ. 그죠? Тийм биз? 예수님이 십자가의 죽음을 앞에 두고 자기를 부인했을 때 죽으심으로 성령이 주어진 거거든요. Есүс загалмайн үхлийн өмнө өөрийгөө үгүйсгээд үхэх үед ариун сүнс ирсэн. 성경에서 이 기름 이제 성령님은 이제 기름을 뜻하잖아요. 그죠? Одоо тос нь ариун сүнсийг итгэдэг штэ, тийм ээ? 그죠? 예수님은 자신의 죽음을 미리 아셨죠. Есүс өөрийгөө үхлийг урьдчилан мэдэж байсан. 사실은 처음부터 죽어주러 오셨어요. Анханасаа үхэхээр ирсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 예수님이 이렇게 말씀했잖아요. Есүс ингэж хэлсэн. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 그랬거든요. Хүнийхүү үйлчлүүлэхийн тус бус харин үйлчлэхийн тулд өөрийн амийг олонний төлөө золиос олгон өгөхөөр ирсэн гэсэн. 자, 그런데 예수님도 육신을 입고 계셨기 때문에 Тэгээ Есүс махбодтой байсан учраас 육체의 고통과 죽음을 감당하기가 너무 어려웠어요. махбодын өвдөлт тэр үхлийг дааж давна гэдг нь дэндүү хэцүү 우리 байсан. 몸을 만드신 분이 예수님이잖아요. Бидний биеийг бүтээсэн нэг нь Есүс. 그잖아요. Тийм биз? 그 십자가의 고통이 어떤지를 가장 잘 아신 분이 예수님이거든요. Тиймээс загалмайн өвдөлт зовлон хичнээн амар вэ гэдгийг хамгийн сайн 근데 мэдчихсэн. 가장 비참한 모습으로 가장 고통스럽게 예수님 십자가에 죽으셔야 되는 거예요. Тэгэл хамгийн готомшигтэйгээр хамгийн зовлон тарчсантайгаар Есүс загалмай дээр үхэх ёстой. 그래서 예수님도 십자가 죽음을 앞에 두고 하나님 아버지를 향해서 정말 간절하게 기도하셨죠. Тиймээс Есүс загалмайн үхлийн өмнө эцэг бурхны өмнө чин сэтгэлээсээ залбир. 39절부터 39-өөс 44절 44 хүртэл 읽어봅시다. уншия. Тэр жаахан цааш яваад нүрээрээ унаж эцэг минь болж өгвөл надаас энэ аягийг өнгөрүүлээч гэвч миний хүслээр биш харин таныхаар болог гэж залбирлаа. Тэгээ тэрээр шавнар дээрээ ирж унтаж байхыг нь хараад Петерт та нар надтай ганц цагч сэргэг байж чадсангүй юу? Уруу татагдахгүй тулд сэргэг бай залбир сүнс хүсэж байна. Харин махбод дорой юм гэв. Тэр дахин 2 дахь удаага явж залбиран эцэг минь би үүнийг уухаас нааш энэ нь өнгөрөхгүй юм бол таны хүсэл биелэг гэлээ. Есүс эргэж ирээд нүдэн анилдснаас болж унтсан тэднийг харав. Тэр тэднийг дахин орхин холдож яваад 3 дахь удаага залбирч нөгөө үгээ хэлжээ. 예수님께서 정말 무엇을 그렇게 간절히 기도하셨느냐? Есүс юуны төлөө тэгтлээ чин сэтгэлээсээ залбирсан бэ? 십자가의 죽음을 피해 가게 해달라는 것이 아니죠. Загалмайн үхлээс зайлсхийлгэж өгөөч гэсэн биш ээ. 뭐예요? Юу байсан бэ? 십자가의 죽음을 순종하게 해달라고, 감당하게 해달라고 기도하신 거잖아요. Загалмайн үхэл дуулууртын хандахаар дааж давхаар төлөөгээд залбирсан. 어제 Хүчээр 우리 봉사 형제님들하고 시험 받으신 예수님이라는 제목으로 말씀을 좀 같이 공부했는데요. аавдтай хамтдаа соригдсон Есүс гэсэн сэдвээр хамтдаа үгээ сурсан. 전 이때 Би энэ үед 분명히 사단 마귀가 예수님 옆에 와 있었을 거라고 생각을 해요. гарцаагүй сатаанд явбал Есүсийн хажууд ирсэн гэж бодож байна. 그리고 예수님의 귀에다 이렇게 속삭였을 거예요. Тэгээд Есүсийн чихэн ч гэсэн шивнсэн баг. 죽지 마, Битгий үх. 죽지 마. Битгий үх. 너 안 죽어도 돼. Чи үхэхгүй байж болно. 네가 원한다면 Чи хүсгэл юм бол 너 안 죽어도 돼. чи үхэхгүй байж чадна. 왜냐하면 사단 마귀가 예수님 시험할 때 성전 꼭대기에 세워서 뛰어내리라, 시험했잖아요. Яг тэгэхээр сатаанд явбал Есүс ярихдаа сүмийн орой дээр гаргаж байгаа тэндээс үсэр гэж сорьсон шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그 십자가의 죽음을 앞에 두고 기도하시는 예수님 앞에 찾아와서 옆에 와서 Одоо загалмайн үхлийн өмнө ирээд залбирч байгаа Есүсийн хажууд ирээд 분명히 이렇게 말했을 거예요. гарцаагүй ингэж хэлсэн байх. 죽지 말어. Битгий үх. 네가 원한다면 안 죽어도 돼. Чи хүсгэл юм бол үхэхгүй байж 저 чадна. 죄인들 다 지옥 가도 상관없잖아. Энэ нүгэлтнүүд бүгд там руу явсан чи чамд хамаагүй үстэй. 그런데 예수님이 기도하셨죠. Гэтэ Есүс залбирсан. 예수님은 십자가의 죽음을 피해 가게 해달라고 기도하신 것이 아니고 Есүс загалмайн үхлээс намайг холдуулж өгөөч гэж залбирсан юм биш. 죄인을 구원하시고자 하는 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 Нүгэлтнийг аврахыг хүсэж байгаа Бурхны хүсэл дуулууртын хандахын тулд 십자가의 죽음을 감당하게 해달라고, 받아들일 수 있게 해달라고 기도하신 거예요. загалмайн үхлийг авч чадхаар хүлээж авч чадахын төлөө туслаач гэж залбирсан. 여러분, 우리가 이제 이 주님의 기도 때문에 구원을 받았어요, 그죠? Хүмүүсээ бид хүн энэ эзний залбирлын ачаар аврагдсан. 주님의 순종 때문에 구원을 받았죠. Эзний дуулуураар бид 전 이런 аврагдсан. 생각 해보거든요. Би ингэж боддог. 우리가 신앙생활 가운데 많은 선택의 순간, 고민의 순간, 뭔가를 결정해야 될 때가 있어요. Бид итгэлээр амьдрага маш олон сонголтын мөчүүд, эргцүүллийн мөчүүд ямар нэгэн шийдвэр гаргах үеуд байдаг. 내 욕심을 따를 거냐, Өөрийн шунлаа дагахгүй, 하나님의 뜻을 따를 거냐. Бурхны хүслийг дагахгүй.
그럴 때 있잖아요. Тийм үе байдаг шүү. 그때 마귀 옆에 있다는 거 아시죠? Тэр үед бузар сүнс хажууд нь байгаа гэдгийг мэддэг үстэй. 이 고집대로 해. Чи зөрүү зангийнхаа дагуу. 이 욕심대로 해. Чи шунлынхаа дагуу 무슨 순종할 필요 뭐 있어? дуулууртай хандах ямар хэрэгцээтэй гэж. 마귀는 분명히 그때 우리 옆에 와서요. Бузар сүнс гарцаагүй тэр үед бидний хажууд ирээд хэл. 그때 우리는 기억해야 될 게 있어요. Тэр үед бидний санах ёстой зүйл байна. 겟세마네 동산에서 기도하신 그 예수님을 기억을 해야 돼요. Гетсеман цэцэрлэгт залбирсан тэр Есүсийг санах хэрэгтэй. 우리가 정말 구원을 받았다면 Бид жинкнээс аврагдсан бол 우리의 기도는 бидний залбирал 내 욕심, 내 계획, 내 고집을 이루어 달라는 그런 기도가 아니라 өөрийн шунал, өөрийн төлөвлөгөө, өөрийн зөрүү занга маань биелүүлээд өгөөч гэсэн залбирал биш. 내 고집을 꺾고 өөрийн тэр зөрүү зангаа нугалж 자기를 부인하고 өөрийгөө үгүйсгэж 하나님의 뜻에 순종할 수 있게 달라는 그런 기도가 돼야 되겠죠. Бурхны хүсэл дуулууртай хандуулж өгөөч гэсэн залбирал байх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз дээ. 예수님이 Есүс 예수님이 지금 십자가의 죽음을 앞에 두고 이제 간절히 기도하신 이 모습은 능력이 없어서 기도하신 게 아니잖아요. Есүс одоо загалмайн үхлийн өмнө чин сэтгэлээсээ ингэж залбирсан, хүч чадалгүйдээ ингэж залбирсан юм биш. 사실 예수님이 십자가에서 나 안 죽을 거야 라고 말씀하셔도 우리는 할 말이 없어요. 그죠? Есүс загалмайн дээр би үхэхгүй гэд хэлэх юм бол бидэнд хэлэх үг байхгүй шүү дээ. 왜 내가 너희들 때문에 죄 많은 너희들 때문에 지옥 내가 대신 죽어야 되냐? 나 안 죽어. Би яагаад гим нүгэлтэй там руу явж байгаа та нарын төлөө өөхөх ёстой гэж би өөхөхгүй. 만약 그렇게 결정하셨다면 우리 다 지옥 가는 거예요. 그렇죠? Тэгвэл тэгээ шийдээд хэлчихсэн бол бид хүн бүгдээрээ там руу явна. 안 그래요? Тийм биш үү? 그런데 주님 죄밖에 지은 것이 없는 우리를 정말 사랑하시고 구원해 주시려고 Гэтэл эзэн гим нүглээс өөр хийсэн өөрсгүй бид нарыг хайрлаад аврахын тулд 죄 없으신 그분이 우리 대신 십자가에서 심판 받아 주셨죠. гимгүү тэрээр бидний өмнөөс загалмайн зовлон амссан байна. 자, 저는 지금 이삭의 순종에 나타난 예수님의 순종을 설명하고 있어요. Би одоо Исаакийн дуулуураар гарч ирсэн Есүсийн дуулуурыг тайлбарлаж байна. 예수님께서 하나님께서 온전히 순종하심으로 많은 우리가 구원을 받게 됐어요. Есүс Бурхны хүсэл бүрэн дуулууртай хандсанараа олон биднийг аварсан байна. 자, 우리는 Бид 아브라함과 이삭의 그 순종을 통해서 Авраам болон Исаакийн дуулуураар дамжуулан 참된 믿음의 특징이 무엇인지 알 수 있어요. жинхэнэ итгэлийн онцлог юу вэ гэдгийг мэдэж болно. 참된 믿음은 Жинхэнэ итгэл 하나님의 뜻을 아는 것뿐만 아니라 Бурхны хүслийг мэдээ зогсохгүй 그 뜻에 энэ хүсэлд 뭐 하는 거예요? яадаг вэ? 순종하는 거예요. Дуулууртай ханддаг. 참된 믿음 뭐라고요? Жинхэнэ итгэлийг юу гэсэн бэ? 하나님의 뜻을 아는 것뿐만 아니라 Бурхны хүслийг мэдээ зогсохгүй 그 순종하는 거라고요. түүнд нь дуулууртай хандах. 우리는 Бид 한 뜻을 알아요. Бурхны хүслийг мэддэг. 말씀 들으면 알잖아요. Үг сонсох юм бол мэддэг штэ. 그죠? Тийм биз? 근데 많은 성도들이 Гэтэ олон итгэгчид 알았다고. мэдж 이번에 байна. 말씀 듣고 이런 거 알았다고. Одоо энэ үгийг сонсоод үүнийг ойлголоо. 이번에 말씀 듣고 이런 것도 알았다고. Энэ удаа энэ үгийг сонсоод үүнийг мэдлээ. 근데 생활은 Гэтэ амьдрал нь 똑같아요. яг л адилхан байж байгаа. 그죠? Тийм биз дээ? 하나님께서 우리에게 말씀을 깨닫게 하시는 이유는 그냥 깨달으라고 알으라고 주신 것이 아니에요. Бурхан бидэнд үгээ ухааруулж байгаа шалтгаан нь бид нарыг энэ үгийг ойлгож мэдээ гэсэн үг бишээ. 순종하라고 주신. Дуулууртай ханд гэж өгч байна. 그잖아요. Тийм биз дээ? 우리가 정말 말씀 깨달았다면 Бид жинкнээсээ үгийг ухаарсан бол 그 말씀을 내가 삶 가운데 순종하고 살아가려고 노력해야 되는 거예요. энэ үгэнд би амьдралдаа дуулууртай хандаад амьдрахын төлөө хичээх хэрэгтэй. 로마서 Ром 1장을 봅시다. 1-ээс харъя. 17절. 17 дугаар ишлэл. 1271 дэх удаас. 1장 17절. 1-ийн 17 1271 17절 읽어봅시다. 17-г уншия. Зөвхт хүн итгэлээр амьдрна гэж бичигдсэнтэй адилаар Бурхныг хүртээх зөвхт байдал нь сайн мэдээний дотор итгэлээс итгэлд илчлэгддэг. 만약에 누군가 여러분들에게 Хэрвээ хэн нэгэн та нарт 복음의 내용이 뭐예요? сайн мэдээний агуулга гэж юу вэ? 여러분이 믿고 있는 복음이 뭐예요? 라고 물어본다면 Та бүхний итгэж байгаа сайн мэдээний агуулга юу вэ гэж асуувал 여러분 무엇이라고 대답하실지 궁금합니다. та бүхэн юу гэж хариулах вэ гэдгийг мэдмээр байна. 그냥 제가 대답해 드릴게요. За би хариултыг хэлье. 엉뚱한 얘기 할까 봐. За буруу зүйл ярьчих вэ гэдэг. 복음의 내용은 Сайн мэдээний агуулга нь 예수님의 죽으심과 Есүсийн үхэл 부활이죠. дахин амьлал. 그죠? Тийм биз? 복음의 내용은 Сайн мэдээний агуулга нь 예수님의 죽으심과 부활이에요. Есүсийн үхэл дахин амьлал. 누굴 위해서? Хэний төлөө?
나를 위해서, Миний төлөө. 나의 죄를 대속하기 위해서. Миний гмийг золихын тулд. 예수님이 죽으시고 부활하셨다는 것이 복음의 가장 중요한 내용이에요. Есүс үхээ дахилсан амьсан гэдэг нь сайн мэдээний хамгийн чухал агуулга. 자, 근데 이 말씀에 보면 뭐라고 되어 있냐면은, Гэтэ энэ үгэн дээр юу гэж гарч байна вэ? 자, 복음은 믿음으로 믿음에 이르게 한다. 오직 의인은 믿음으로 산다. Энэ сайн мэдээний итгэлээс итгэлд илчлэгддэгэ зөвхөн итгэлээр амьдрнаа. 우리는 하나님의 은혜를 믿음으로, 복음을 믿음으로 구원을 받았어요. Бид Бурхны нэгүсэл сайн мэдээнд итгэснээрээ аврагдсан. 근데 이 믿음은, Гэтэ энэ итгэл 구원 얻는 믿음, аврагдах итгэл. 생명 얻는 믿음은 Амийг олж авах итгэл 그냥 그 상태에 머물러 있는 게 아니에요. зүгээр тэр байрандаа л байдаг юм биш. 생명 얻는 믿음은 Амийг авдаг итгэл 시간 지나면 어떻게 돼요? цаг хугацаа өнгөрөөл яадаг вэ? 성장하게 돼 있어요. Өсдөг. 생명 있는 것은 성장하잖아요. Амьтай зүйл өсдөг штэ. 맞죠? Тийм биз? 죽어 있는 건 성장을 안 해요. Өхмөл зүйл өсөхгүй. 생명 있는 것은 반드시 시간 지나면 성장을 해요. Ам байвал гарцаагүй цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр өсдөг. 처음에는 이제 구원 얻는 믿음에서 Эхэндээ аврагдах итгэлээс 이제는 어떻게 돼요? одоо яадаг вэ? 인내하는 믿음. Тэвчдэг итгэл. 그죠? Тийм биз? 또 인내하는 믿음에서 Тэвчдэг итгэлээс 열매 맺는 믿음. үр жимс ургуулдаг итгэл. 생명 얻는 믿음은 시간이 지나면서 성장하고 변화가 되게 돼 있어요. Амийг олж авдаг итгэл цаг хугацаа өнгөрөх юм бол өсөөд өөрчлөгддөг байна. 이 너무너무 중요한 얘기 하고 있는 거예요, 제가 지금. Би одоо дэндүү чухал үгийг хэллээ. 왜 제가 이제 우리 식구들에게 정말 저 사람이 정말 구원을 받았을까? 구원이 아닐까? 막 고민을 하는 이유가 뭐냐면은 Би яагаад ахын дүүсийг хараад энэ хүн үнэхээр аврагдсан болов? Аврал байгаа юм болов гэж санаа зовдөг шалтгаан нь юу вэ? 생명 있는 믿음은 시간 지나면 성장하고 변하게 되게 돼 있는데 Амьтаа итгэл цаг хугацаа өнгөрөх юм бол өсөж өөрчлөгддөг. 항상 똑같거든. Гэтэл яг л бах байдгаар байдаг. 그러면 이제 걱정이 되죠. Тэгэхээр чи би санаа зовно штэ. 그죠? Тийм биз? 저게 아주 구원이 아닌가? Харахын аврагдаагүй юм болов? 구원 못 받았나? Аврагдаж чадаагүй юм болов? 아니면 구원을 받았는데 뭔가 신앙에 큰 문제가 있나? Эсвэл аврагдсан хинтээ итгэлд нь том асуудал байгаад байгаа юм болов? 그래도 정말 생명이 있다면 뭔가 생명 있는 증거들이 나타날 텐데 Тэглэж гисэн жинхэнэ амьтаа бол ам байгаагийн нотлогоо баталгаанууд гарч ирнэ штэ. 정말 구원받은 성도는 입으로 구원받았다 말한다고 해가지고 구원받은 게 아니에요. Жигдээс аврагдсан итгэж гэдэг чинь би амаараа аврагдсан шүү гэж хэлээд аврагдсан гэсэн үг биш. 17절에 뭐라고 되어 있어요? 17 дээр юу гэж 오직 байна? 의인은 믿음으로 살리라. Зөвхт хүн итгэлээр амьдрна. 참된 믿음은 Жинхэнэ итгэл, 참된 믿음을 가진 성도는 그 삶 속에서 그 믿음이 나타나게 돼 있다. жинхэнэ итгэлтэй итгэгч амьдрал донд нь тэр итгэл нь гарч ирдэг. 말과 행동이 변화되고, Үг үйлдэл нь өөрчлөгдөн. 그죠? Тийм биз? 인격이 변화되고, Зан чанар нь өөрчлөгдөн. 거룩해지고, Ариун болдог, 온유해지고, дүлгөөн болдог, 겸손해지고, даруй болдог. 삶이 변화된다. Тэгээд амьдрал нь өөрчлөгдөн. 그래서 저 삶을 보면 저 사람이 정말 생명이 있구나, 구원받았구나 알 수가 있는 거예요. Тэгээд амьдралыг нь харах юм бол энэ хүн үнэхээр амьтан байна. Аврагдсан байж тээ гэдгийг мэдэж болно. 그 변화된 인격과 삶을 통해서 주변 사람들에게 복음을 전하고 사람들을 하나님께로 인도하는 거예요. Энэ өөрчлөгдсөн жан тань амьдралаараа дамжуулан эргэн тойрны хүмүүстэй сайн мэдээг тараагаад бурхан руу удирддаг байна. 창세기 Эхлэл 22장 22 12절 12 дугаар ишлэл 22장 12절 22-ийн 12 읽어봅시다. уншия. Тэнгэрэлж хөвгүүний эсрэг гар бүү далай түүнд юуч бүүхий учир нь чи хүүгээ цорын ганц хүүгээ надаас харамлаагүй тул чамайг бурхнаас имээдгийг чинь одоо би мэдлээ гэв. 아브라함이 칼을 들어서 이삭을 찌르려는 순간 Авраам хутгаа бариад Исаакийг хатгах мөчөд 천사가 아브라함 불렀죠. тэнгэрэлж Авраамыг дуудсан. 그리고 말합니다. Тэгээд хэлж байна. 내가 이제야 내가 이 하나님을 경외하는 줄을 아노라. Бурхнаас имээдгийг чинь одоо би мэдлээ. 무슨 말이에요? Юу гэсэн үг вэ? 하나님께서 아브라함이 하나님 경외하는 거 몰랐다는 뜻이에요? Бурхан Авраамыг Бурхнаас имээж байгааг мэдээгүй байсан гэсэн үг үү? 몰랐어요? Мэдээгүй байсан уу? 아셨죠? 믿으시죠. 왜 이렇게 말씀했어요? Тэгвэл яагаад ингэж хэлсэн бэ? 하나님을 향한 그 사랑과 그 믿음은 Бурханд хандсан тэр хайр итгэл нь 순종으로 증명됐다는 뜻이에요. дуулууртай байдлаар батлагдлаа гэсэн. 너 시험 통과했어. Энэ сорилт шалгуурыг 너- авлаа. Чи 합격이야. тэнцлээ 라고 말씀해 주신 거예요. гэж хэлсэн байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 무엇을 통해서? Юугаар дамжуулан? 순종을 통해서. Дуулуураар дамжуулан.
하나님 저 하나님 사랑해요, 경외해요 이렇게 말하는 게 아니고 Бурхан минь би таныг хайрладаг, танаас эмээдгээ гэж хэлэх биш. 순종을 통해서 Дуулуураар дамжуулна. 그 믿음이 하나님 향한 믿음과 그 사랑이 증명이 됐다는 거예요. Бурханд хандсан тэр хайр итгэл нь батлагдсан гэсэн. 예수님 이렇게 말씀했죠. 예수스 ингэж 요한복음 хэлсэн. Иохан 14장을 보겠습니다. 14-өөс харъя. 21절. 21-р эшлэл. 1219-р удаас 요한복음 14장 21절입니다. Иохан 14-21 1219-р удаас 읽어봅시다. уншия. Миний тушаалуудыг хүлээн авч сахигч нь намайг хайрлагч мөн. Намайг хайрлагч нь эцэгт минь хайрлагдана. Би ч түүнийг хайрлаж өөрийгөө түүнд ичлэн гэж хэллээ. 23절, 24절 읽겠습니다. 23-24-ийг уншия. Есүс хэн нэгэн намайг хайрлавал үгийг минь тэр сахих бөгөөд эцэг минь ч түүнийг хайрлана. Бид түүн рүү очиж түүнтэй амьдрана. Намайг эс хайрлагч нь үгийг минь сахихгүй. Та нарын сонсож байгаа үг минийх биш, харин намайг илгээсэн эцгийнх билээ. 주님이 эзэн 이렇게 말씀했잖아요. ингэж хэлж байна. 나를 사랑하면 Намайг хайрлавал 내 말을 지키리니. миний үгийг сахинаа. 그죠? Тийм биз? 우리가 주님을 사랑한다는 증거가 뭐예요? Бид эзнийг хайрладаг гэдэг баталгаа нь юу вэ? 순종하는 거예요. Дуулууртай хандж байгаа. 입으로는 사랑한다고 말하는데 Амаараа хайртай гэж хэлдэг. 순종 안 해. Дуулууртай хандахгүй. 사랑하는 거예요, 안 하는 거예요? Энэ хайрлж гин үү, хайрлахгүй байна уу? 진짜 사랑하는 건 아니에요. Жинхнээсээ хайрлж байгаа хэрэг биш. 진짜 사랑하는 것은 Жинхнээсээ хайрлж байгаа нь 순종으로 나타나는 거예요. дуулуураар гарч ирдэг. 그 말씀에 순종하는 것으로. Энэ үгэнд дуулууртай хандж байгаа. 우리는 우리의 열심과 우리의 의지로 주님 말씀에 순종하는 게 아니에요. Бид өөрсдийн хичээл зүтгэл, өөрсдийн сэтгэлийн хатаар эзнийг үн дуулууртай ханддаг юм биш ээ. 죄인이었던 나를 Нүгэлтэн байсан нам. 지옥 가게 마땅한 나를 먼저 사랑해 주시고 구원해 주신 그 사랑을 깨달았기 때문에 Там руу явж байгаа зайлшгүй намайг төрүүлж хайрлаад аварч өгсөн тэр хайрыг ухаарсан учраас 나도 주님을 사랑하고 나의 행함으로 주님을 향한 사랑을 증명하는 거예요. би ч гэсэн эзнийг хайрлаж өөрийн үйлсээрээ эзнийг хайрладаг гэдгээ нотлдог байна. 제가 교회 생활하면서 깨달은 게 하나 있어요. Би чуулганы амьдралаар амьдарч байгаад ухаарсан зүйл. 구원이 불확실한 사람한테 뭔가 직분을 주고 막 일을 봉사를 하게 하잖아요. Аврал нь эргэлзээтэнд үүрэг албыг өгөөд үйлчлэл тавьж байгаа нь. 그러면 그게 자기의가 돼. 자기의. Тэгхийн бол тэр нь өөрийнх нь зүт байдал болно. 그래서 구원을 받았냐고 물어보면요. Тиймээс аврагдсан уу гэдээ 이런 асуухаар 사람들은 무슨 얘기하죠? за тийм хүмүүс юу гэж ярьдаг вэ? 내가 이것도 했고 저것도 했고 임원도 했고 전에 이것도 했고 저것도 했고 자기가 한 걸 얘기해. Би энийг ч хийсэн, тэрийг ч хийсэн, өмнө нь үйлчлэлийн гишүүн байсан, энийг ч хийсэн гэд өөрийнхөө хийсэн ажлыг яриад байдаг. 그래서 Тиймээс 마음이 교만해져 가지고요. сэтгэл нь бардан болоод 구원받기가 더 어려워. аврагдахад улам хэцүү болдог. 그래서 구원이 확실하지 않은 사람은 교회 안에서 직분과 봉사를 되도록 안 맞는 게 좋은 거예요. Тиймээс аврал нь эргэлзээд хүмүүс чуулган дотор үүрэг алба юм уу үйлчлэлийг дааж авахгүй байх нь зүгээр. 왜? Яагаад? 자기가 그거 해서 그거 했으니까 자기가 구원 받았다고 생각하는 마음이 있거든요. Яагаад тэгэхээр би үүнийг хийсэн учраас аврагдсан гэж боддог хүмүүс байдаг учраас. 그러나 Харин 참으로 하나님의 사랑을 깨달은 성도는 жинхнээсээ бурхны хайрыг ухаарсан итгэгч 그런 거 말하지 않아요. тийм зүйлийг ярьдаггүй. 뭘 말합니까? Юу гэж ярьдаг вэ? 나를 향한 하나님의 사랑, Над руу хандсан бурхны хайр. 그 희생, Энэ золиослол 그것을 감사하죠. үүнд талархдаг. 그게 그 사람의 간증인 거예요. Тэр нь тухайн хүний гэрчлэл болдог. 유대인들이 왜 예수님 배척했어요? Юдэчүүд яагаад Есүсийг эсэргүүцсэн бэ? 자기들은 안식일 지키고 있다고. Өөрсдөө амралтын өдрийг сагч ийна гэсэн. 성전에서 제사 드리고 예배 드리고 있으니까. Ариуг нь дахил мөргөл өргөж байгаа учраас. 벌써부터 구원받고 하나님 백성이라고 생각하고 있는 거예요. Аль хэдийн аврагчихсан бурхны ард түмэн гэж бодоод байна. 근데 예수님께서 그 유대인들에게 뭐라고 말씀했어요? Харин Есүс тэр юдэчүүдэд юу гэж хэлсэн бэ? 너희는 Та нар 너희 아비 마귀에게서 났느니라. та нарын дотор бузар сүнс ажиллаж байна. 그러니까 유대인들이 막 열받는 거예요. Тиймээс энэ юдэчүүд бүр уурсан. 마귀 새끼라고 우리 보러? Биднийг бузар сүнсний үр удам гэж байгаа юм уу? 죽여버려야 되겠다고 저거. Та нарыг алнаа. 그래서 죽인 거예요. Тиймээс л Есүсийг алсан. 우리도 Би ч гэсэн 우리 중에도 그런 사람이 있을까 봐 걱정이 돼요. бидний дунд ч гэсэн ийм хүн байх уу гэж санаа зовж байна. 자, 세 번째. Гуравт нь 여호와 일에
아브라함이 그 산 이름을 여호와 이레라고 말했다 그랬잖아요. Авраам тэр уулыг Яхова Ирэ гэж нэрлсэн 창세기 гэсэн шүү дээ. 22장 보겠습니다. Эхлэл 22-оос харъя. 14절. 14-р эшлэл. 22장 14절. 22-ийн 14. 읽어봅시다. Уншия. Тэгээд Авраам тэр газрыг эзэн хангана гэж нэрлсэн учраас хүмүүс өнөө хүртэл эзний ууланд хангагдах болно гэж хэлдэг болжээ. 앞에서 제가 처음에 말씀 시작할 때 이렇게 말씀드렸잖아요. Түрүүн би энэ үгийг эхлүүлэхээс өмнө ингэж хэлсэн. 성경은 도덕책이 아니라고 Энэ Библи ёс суртахууны ном биш ээ. 착하게 살아라, 죄짓지 말아라, 이거 하라, 저거 하지 말라 그거 말해주는 책이 아니라고. Цайлган амьдрал, гэм нүгэл битгий үйл, үүнийг хий, үүнийг битгий хий гэж үүнийг хэлж өгч байгаа ном биш ээ. 성경은 Библи 인류를 향한 하나님의 구원의 계획서예요. хүн төрлөختн рүү хандсан Бурхны авралын төлөвлөгөө. 아담 하와가 마귀에게 속아서 죄를 지었을 때에 Адам ёо бузар сүнсэнд хууртаад гэм нүгэл үлдэх үед 하나님이 개입하지 않았다면 Бурхан түүнд нь оролцоогүй. 인간 역사는 그렇게 끝났을 거예요. Хүн төрлөختний түүх тэгэл дуусах байсан. 싹 다 지옥 갔을 거예요. 그죠? Бүгд там руу явна шүү дээ. 그런데 Харин 아담 하와가 사단 마귀에 속아서 죄를 지었을 때에 Адам ёо сатанд яваад хууртаад гэм нүгэл үлдэх үед 하나님이 개입하시죠. Бурхан түүнд нь хөндлөнгөөс оролцсон. 내가 Би 여자의 후손을 эмэгтэй үрийг 보내주겠다고. илгээх болно. 이게 얼마나 은혜로운 말씀입니까? Энэ хичнээн нэгүүлсэнгүй үг вэ? 그잖아요. Тийм биз? 우리가 죄짓고 심판받고 지옥 갈 수밖에 없는데 하나님이 개입해 주신 거예요. Бид гэм нүгэл үлдээ шүүгдээ там руу явахаас өөр аргагүй хахад Бурхан бидний амьдралд оролцсон. 역사 속에서 마귀가 수도 없이 예수님 이 땅에 오지 못하게 방해했지만 Түүхэн дундаа бузар сүнс Есүсийг энэ дэлхий дээр ирүүлэхэд тулд маш олон удаа саатадгаар байсан. 하나님은 기어코 예수님을 보내주셨죠. Гэтэ Бурхан Есүсийг явуулсан. 그리고 기어코 Тэгээд бас 예수님은 십자가에 달리셨어요. Есүс загалмай дээр цовдлоо. 이게 Энэ нь 하나님의 은혜예요. энэ Бурханы нэгүүлсэл. 그죠? Тийм биз дээ. 주님의 초림과 십자가의 죽으심과 부활을 통해서 Есүсийн ихэн ирэл загалмайн үхэл дахин амьдлаар дамжуулсан. 하나님의 약속이 이루어졌기 때문에 Бурханы амлалт биелсэн учраас 이제 잠시 후에 주님 다시 오실 것이라는 그 약속도 우리는 이루어질 것을 믿을 수 있어요. одоо тун удахгүй эзэн дахин ирнэ гэсэн амлалтанд бид хүн ч гэсэн биелнэ гэдэгт итгэж чаднаа. 여호와 이레란 하나님이 친히 준비하신다라는 뜻이라고 말씀드렸어요. Яхова ирэ гэдэг нь эзэн хангана гэсэн утгатай. 구원은 аврал 하나님이 계획하시고 Бурхан оролцож, 하나님이 이루시고 Бурхан биелүүлж, 하나님이 완성하시는 거예요. Бурхан гүйцэлдэг. 그래서 Тийм ээ. 우리가 얻은 구원은 Бидний авсан аврал 절대로 폐해지지 않아요. хизээч алга болохгүй. 한 번 얻은 구원은 Нэг удаа авсан аврал 영원한 거거든요. мөнхийн. 그죠? Тийм биз дээ. 근데 Гэхдээ 오늘날 교회 다니는 사람들 중에 구원받은 사람이 적어요. өнөө цагт сүмд явдаг хүмүүсээс аврагдсан хүмүүс цөөхөн байна. 그 이유는 Шалтгаан нь 자신이 구원을 받는 것이 하나님의 은혜가 아니라 өөрийнх нь аврагдж байгаа нь Бурханы нэгүсэл биш. 뭔가 자기가 해야 된다고 생각하기 때문에 자기 열심으로 된다고 생각하기 때문에 그래요. Өөрөө ямар нэгэн зүйлийг хийх ёстой, өөрийн хичээл зүтгэл байх ёстой гэж боддог учраас. 이 중에도요. Энэ дунд ч 그런 гэсэн 마음을 갖고 계신 분이 있어요. ийм сэтгэлтэй байгаа хүмүүс байгаа. 구원을 받으셨어요? 라고 질문을 하면은 Аврагдсан уу гэж асуувал 예, 앞으로 교회 열심히 다닐 거예요. тийм ээ хойштоо би сүмд хичээнгүйлэн явнаа. 앞으로 제가요. Би хойштоо 말씀 순종할 거예요. үгэнд дуулууртын хандна 라고 대답하는 분들이 꽤 많아요. гэж хайруулдаг хүмүүс их олон байна. 왜 그렇게 말하냐면은 Яагаад тэгэж хэлдэг вэ? 자기가 구원을 확실히 받으려면 자기가 뭔가를 해야 된다는 생각이기 때문에 그래요. Өөрөө энэ авралыг баттан авахын тулд өөрийнхөө зүгээс ямар нэгэн зүйлийг хийх ёстой гэж бодоод байгаа учраас. 아닌 것처럼 앉아 있지만 За тийм биш юм шиг сууж байгаа бол 실제로 그런 생각 갖고 있는 분들이 너무 많아요. боддоор ийм бодолтой хүмүүс маш олон байна. 구원은 Аврал 하나님께 속한 거예요. Бурханд харьяалагддаг. 하나님이 구원을 계획하시고 Бурхан авралыг төлөвлөдөг. 하나님이 구원을 이루시고 Бурхан авралыг биелүүлдэг. 하나님이 구원을 완성하시는 거예요. Бурхан авралыг 거기에 гүйцэлдэг. 우리의 행위가 우리의 열심이 들어갈 수가 없어요. Тэнд бидний үйлс, бидний хичээл зүтгэл орох боломжгүй. 그죠? Тийм биз дээ? 여호와라는 이름의 뜻이 무슨 뜻인지 여러 번 말씀을 드렸는데 Яхова гэдэг нэр нь ямар утгатай вэ гэдгийг олонтаа хэлж байсан. 여호와란 스스로 존재하시는 분, Яхова гэдэг нь өөрөөрөө оршигч. 스스로 존재하시기 때문에 Өөрөөрөө оршдог учраас 누구의 방해도 받지 않아요. 누구에게 제한받지도 않으시는 분. хин нэгнэр саа тутгар, хин нэгнэр хязгаарлагддаг нэгэн биш ээ. 여호와란 Яхова гэдэг 약속하시고 그 약속을 반드시 지키시는 분이란 뜻이에요. амлаад гарцаагүй тэр амлалтаа сахдаг гэсэн утгатай. 성경 전체가 하나님의 약속이잖아요. Библи бүхэлдээ Бурханы амлалт. 성경에 기록된 말씀 중에서 거짓된 거 하나도 없잖아요. Библиэлд бичигдсэн үгнээс худал үг нэг ч байхгүй. 여러분 말씀 믿고
신앙생활 하고 있습니까? Та бүхэн энэ үгэнд итгээд итгэлээр амьдрч байна уу? 많은 그리스도인들이 말씀을 믿는다고 하지만 Олон Христэд итгэгч үгэнд итгэдэг гэж хэлдэг боловч 순종을 안 해요. дуулууртай ханддаггүй. 보다 정확하게 말하자면은 Үүнээс илүү тодорхой хэлбэл 순종을 못 해요. дуулууртай хандаж чаддаггүй. 왜? Яагаад? 말씀을 Үгийг 못 믿으니까. үгэнд итгэхгүй байгаа учраас. 그렇죠? Тийм биз дээ. 말씀이 100% 확실하고 이걸 내가 믿는데 왜 순종을 못 합니까? Үг 100% үнэн би итгэж явах чинь яагаад дуулууртай хандаж чадахгүй вэ? 입으로는 믿는다고 말하지만 Амаараа бол итгэдэг гэж хэлдэг. 실제로 믿지 못하는 거예요. Бодитоор итгэж чадахгүй байна. 그러니까 Тиймээс 순종을 못 하는 거예요. дуулууртай хандаж чадахгүй байна. 성경 전체가 하나님의 약속이죠. Энэ Библи бүхэлдээ Бурхны 아까 явдал. 제가 말씀드렸죠. Түрүүн би хэлсэн. 믿음에는 대상과 내용이 있다고. Итгэлт объект агуулга байгаа. 내가 믿는 하나님이 어떤 하나님인지를 알아야 돼요. Миний итгэж байгаа бурхан ямар бурхан бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 약속을 Амлалтаа 지키시는 분. цагтаг нэгэн. 어떠한 방해에도 불구하고 반드시 하신 약속을 지키시는 분. Ямар ч цаа дотор учирсан түүнээс үл хамааран айлцсан амлалтаа гарцаагүй биелүүлдэг нэгэн. 우리는 그 하나님을 믿는 거예요. Бид ийм бурханд итгэж байна. 구약 시대 이스라엘 백성들은 하나님의 언약 아래에 있었어요. Хуучин гэрээнүүд Израилийн ард түмэн бурхны гэрээн доор байсан. 그와 같이 오늘날 구원받은 성도들은 하나님의 언약 아래에 있는 거예요. Үүнтэй адилхан өнөө цагт аврагдсан итгэгчид ч гэсэн бурхны гэрээн доор байна. 구약 시대 이스라엘 백성들은 짐승의 피로 하나님과 약속을 맺었지만 Хуучин гэрээнүүд Израильчууд амьтны цусаар бурхантай гэрээ байгуулсан бол 우리는 누구의 피로 하나님과 약속 맺었어요? бид хиний цусаар бурхантай гэрээ байгуулсан бэ? 독생자 예수님의 피로 하나님과 약속을 맺었어요. Цорын ганцгүй Есүсийн цусаар бурхантай гэрээ 그렇기 байгуулсан. 때문에 Тиймээс 절대로 구원받은 성도는 이루어지지 않는다. хизээч аврагдсан итгэгч алдагдахгүй. 우리가 신앙생활 하다가 고난도 받고 혹 넘어질 수 있지만 Бид итгэлээр амьдрангаа зовлон амсаад магад бүдэрч унах ч гэсэн 결코 망하지 않는다. хизээч сүрэхгүй. 성도에게 징계는 있지만 Итгэгчид сахилгажуулт байх ч 심판은 없어요. шүүлт байхгүй. 왜냐하면 Яагаад тэгэхээр 하나님은 약속을 반드시 지키시는 분이기 때문에. бурхан амлалтаа гарцаагүй сагтаг учраас. 시편 дуулал 41장 41 12절 12 дугаар ишлэл 41장 12절 41-ийн 12 639 дугаар удас 639 읽겠습니다. 12-ыг уншия. Та намайг үнэнд байдлын минь дунд түшиж, намайг мөнхөд өмнөө байлгадаг билээ. 자, 주께서 나를 나의 완전한 종에 붙드신다. Та намайг үнэнч байдал буюу бүрэн дүүрэн байдал дунд түштгэе гэж. 완전하다는 게 무슨 뜻일까요? Бүрэн дүүрэн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 죄 한 번도 안 짓는 거? Нэг ч удаа гим хийхгүй 실수 байх. 한 번도 안 하는 거? Нэг ч удаа алдаа гарахгүй байх. 우린 벌써 자격이 안 돼, 그죠? Тэгвэл бид бүхэнд энэ эрх нь байхгүй шүү дээ, 그죠? тийм биз? 이미 많이 여러 번 실수했고 넘어졌잖아. Хэдийн олон удаа алдаа гаргасан, хэдийн олонтоо бүдэрч унсан. 하나님께서 완전한 중에 나를 붙드셨다는 게 무슨 뜻일까요? Бурхан төгс байдал дундаа намайг түшнэ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 거기다가 표시해 놓으세요. За хажууд нь бичээрэй. 하나님의 언약 아래. Бурханы гэрээн доор. 하나님의 언약 아래. Бурханы гэрээн доор. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 하나님의 언약 아래에 있기 때문에 결코 이뤄지지 않는다. Бурханы гэрээн доор байгаа учраас хизээч алдагдахгүй. 아시겠어요? ойлгосноо? 신앙생활 가운데 여러 가지 환난도 만나고 고난도 겪고 뭐 어려움 겪을 수 있지만 Итгэлийн амьдралдаа маш олон зовлон, бэрхшээл, хэцүү зүйлсүүдийг туулж олох ч гэсэн 하나님은 결코 구원받은 백성들을 자녀를 놓지 않으신다. Бурхан хизээч аврагдсан ард түмнээ хүүхдүүдэд орхихгүй. 전 그게 감사해요. Үүнд нь үнэхээр талархмаар байгаа. 신앙생활을 내 힘과 내 지혜로 만약에 해야 되는 거라면 Хэрвээ итгэлийн амьдралаар өөрийн мэрэгүү хан, өөрийн хүчээрээ амьдрдаг бол 저는 벌써 세상의 유혹, 죄의 유혹 받아가지고 세상으로 떠내려갔을 것 같아요. би хэдийн энэ ертөнцөөс гим нүглийн уруу дадлахыг аваад ертөнц рүү яваад өгчихсэн байх байсан. 그잖아요. Тийм биз дээ? 근데 하나님이 Харин Бурхан 붙들어 주시는 거예요. намайг түшиж байна. 절대 안 놔. Хизээч тавихгүй байна. 내가 하나님 손을 놓을 수는 있지만 Би Бурханы 가раас тавьж олох ч гэсэн 하나님이 내 손을 놓진 않는다. Бурхан хизээч миний гарыг тавихгүй. 그잖아요. Тийм биз дээ? 그죠? Тийм биз? 그래서 우리는 연약한 중에도 다시 위로받고 다시 넘어졌지만 다시 일어나서 신앙생활 할 수 있다. Бид сул дорой ч гэсэн тайтгарлыг аваад бүдэрч унсан ч гэсэн дахин хүчийг олоод итгэлээр амьдрч чаднаа.
하나만 더 말씀드릴게요. За дахиад нэг зүйлийг хэлье. 본문에 Үндсөөгөндөө 아브라함이 하나님이 지시한 그 산으로 가기까지 3일 길을 걸어갔다고 돼 있어요. Авраам Бурхны заасан газар руу явах хугацаанд 3 өдрийн аяныг тулсан гэсэн. 창세기 22장 Эхлэл 22 4절입니다. 4-р эшлэл байна. 22장 4절 22-ийн 4. 읽어봅시다. Уншээ. 3 дахь өдөр нь Авраам хараа өргөн тэр нутгийг алсаас харав. 아브라함이 하나님 말씀하신 그 모리아 산까지 걸어가는데 3일이 걸렸는데 Авраам Бурхны айлцсан тэр Мориа уул руу очих хүртэл 3 өдрийн аяныг тулсан. 3일 동안 가면서 아브라함 무슨 생각했을까요? 3 өдөр тийшээ явангаа Авраам юу гэж бодсон бэ? 휘파람 불면서 갔을까요? Ингээ шүгэлдэл яваад байсан уу? 휘파람 불면서 갔을까요? Гэтэл шүгэлдэл яваад байсан уу? 어땠을 것 같아요, 마음이? Энэ Авраамын сэтгэл ямар байсан бэ? 막 진짜 아브라함의 마음은 정말 죽을 것 같은 고통이 있었을 거예요. 그죠? Авраамын сэтгэл өөхөх мэт тийм шанал байсан шүү дээ. 아이고 하나님 차라리 나를 죽이라고 하지. 나를 번제로 드리라고 하시지. Бурхан минь оронд нь намайг өөх гэхгүй байсан бэ? Намайг шатаал дахил болгон өрг гэхгүй байсан бэ? 그죠? Тийм биз? 아브라함의 마음은요 지금 막 이삭 자는 모습 보면서 막 아브라함은 막 속으로 얼마나 많이 울었을까요, 그죠? Авраам Исаакийн унтж байгааг харангаа сэтгэлд нь хичнээн их ингээд зүсгцэн болоо. 하나뿐인 아들인데, Цор ганц 100세에 байгаа. 난 아들인데, 100 наснда 내 눈에 гаргасан. 넣어도 아프지 않은 아들인데, 예. 내 눈에 넣어도 아프지 않은 아들인데, Өөрийнхөө нүд рүү оруулсан чи өвдгөөргүй хэмжээний 이 хүү. 이삭을 좀 드리라고 하. Гэтэл энэ хүү Исаакийг өргөө гэж байна. 아마 아브라함은 3일 꼬박 잠 못 잤을 것 같아, 그죠? Магадгүй энэ Авраам 3 өдөр ерөөсөө унтаагүй баг. 그죠? Тийм биз дээ. 근데 이 3일은 Гэтэл энэ 3 өдөр нь 무슨 시간이었을까요? ямар хугацаа байсан бэ? 연단의 시간, Шалгуурын хугацаа, 기도의 시간, залбирлын хугацаа, 굴복하는 시간. өөрийгөө сүхрүүлэх хугацаа. 제가 구원받고 우리 식구들 신앙생활하는 모습 보면 Би аврагдаад ахан дүүсийнхээ итгэлээр амьдарч байгаа дүүс хүрхийг харвал 구원은 받았어. аврагдсан. 근데 굴복되지 않은 성도들이 많아요. Гэтэ өөрийгөө сүхрүүлэхгүй байгаа итгэгчнэр олон байна. 구원은 받았는데 Авралыг бол авчихсан. 아직도 하나님께 굴복되지 않고 살아가는 성도들이 많은 것 같아요. Гэтэ хараахан өөрийгөө Бурхны өмнө сүхрүүлж чадахгүй байгаа итгэгчнэр олон байна. 여러분 물어볼게요. 한번 스스로 대답해 보세요. Та бүхнээс асууя, өөрөө өөртөө хариулаарай. 나는 구원을 받고 Би аврагдаад 정말 나는 하나님께 굴복된 사람입니까? жинхнээсээ би өөрийгөө Бурханд бүрэн сүхрүүлсэн хүн үү? 아니면 아직도 내가 살아가지고 하고 있어요? Эсвэл би одоо хүртэл амьлаад тэгэл амьдраад байна уу? 하나님은 Бурхан 굴복된 사람을 원하셔요. өөрийгөө сүхрүүлсэн хүнийг хүсэж байгаа. 이 3일길은 Энэ 3 өдрийн аян 물론 아브라함이 창세기 12장에서 하나님께 부르심 받고 많은 시간 동안 훈련 받고 연단 받았지만 мэдээж Авраам эхлэл 12 дугаар бүлгээс харах юм бол Бурханаар дуудагдаад маш олон шалгуур дасгалжуул зовлон амссан. 이제 아브라함에게 마지막 또 하나의 큰 시험이 있는 거예요. Гэтэ Авраамд эцэст нь хамгийн том нэг сорилт байна. 그걸 통과해야 되거든요. Үүнийг давж гарах ёстой. 자기의 가장 큰 것을 하나님 앞에 내려놓는 것. Өөртөөгөө хамгийн том зүйлээ Бурхны өмнө гаргаж тавих. 여러분 우리가 이 땅에 구원받고 이 땅에서 신앙생활 하잖아요. Хүмүүсээ бид хүн аврагдаад энэ газар дээр итгэлээр амьдарч 이 байгаа. 땅에서 우리 신앙생활은 3일길이라고 할 수 있어. 3일길. Энэ газар дээрх бидний итгэлийн амьдралыг 3 өдрийн аян гэж хэлж байгаа. 아브라함이 걸어갔던 3일길. Авраамын алхаад явсан 3 근데 өдрийн 이 аян. 3일길은 어떤 의미라고 그랬죠? Энэ 3 өдрийн аянд ямар утга учир байгаа гэсэн бэ? 굴복의 시간. Зөвхрөх өөрийгөө сүхрүүлэх хугацаа. 내 자신을 하나님께 굴복하는 시간. Би өөрийгөө Бурхны өмнө сүхрүүлэх хугацаа. 구원은 받았지만 내 생각대로. Аврагдсан ч 신앙생활에. гэсэн өөрийнхөө бодлоор итгэлээр амьд. 구원을 받았지만 내 욕심 따라 결정해. Аврагдсан ч гэсэн өөрийн махбодод агаад шийтдэг. 구원을 받았지만 내 고집 따라 신앙생활에. Аврагдсан ч гэсэн өөрийн шунлаараа, өөрийн зөрүүд зангаараа үлддэг. 그거 올바른 신앙생활이 아니잖아요. Энэ зөв зохистой итгэлийн 그죠? амьдрал биш. Тийм биз дээ? 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 나오게 하신 이후에 Бурхан Израильчүүдийг Египтээс гаргасны дараа 바로 가나안 땅 들어가게 하시지 않고요. шууд Канаан нутаг руу оруулаагүй. 광야를 걷게 하셨잖아요. Цөлийг тоолуулсан. 왜요? Яагаад? 신명기 Дээд туйл 8장을 보겠습니다. 8-аас харъя. 2절
먼 읽어봅시다. 2절만. За 8-ын 2-р ишлэл байна. 204-р удас 읽어봅시다. уншия. Эзэн бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш цөлд удирдсан бүхэл зам мөрийг дурсан сан. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг тухайлбал тушаалыг нь даах хэсгийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номтгож шалгаж сорихын тулд байсан юм. 그냥 신앙생활 하다가 내 고집대로 막 하고 싶은 마음이 올라올 때요. Итгэлээр амьдарч байгаад өөрийн зөрүү зангаараа хийхийг хүссэн сэтгэл төрөх үед 이 말씀 기억하시면 좋을 것 같아요. энэ үгийг санаасаа гэж хүсэж байна. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. Эзэн бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш цөлд удирдсан бүхэл зам мөрийг дурсан сан. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 Энэ нь чамайг номтгож чамайг сорж шалгана. 그 명령을 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 안 지키는지 알려 하십니다. Чиний зүрхэнд юу байсныг тухайлбал тушаалыг нь даах хэсгийг чинь мэдхийн тулд юм аа. 아, 하나님이 Бурхан 나를 이 땅에서 намайг энэ газар 연단하고 계시구나. шалгаж байгаа юм 나를 биш. 다듬고 계시구나. Намайг дас янзалж байгаа юм биш. 나를 믿음의 사람으로 만드시는구나. Намайг итгэлийн хүн болгож байгаа юм биш. 내가 Би 굴복되기를 원하시는구나. намайг өөрийгөө сөхрүүлээсэй гэж хүсэж байгаа юм байна. 야곱이요. Яаков 형 에서와의 만남을 앞두고 야복강에서 기도했죠. ах Исавтайгаа уулзахаас өмнө Яапок голд очиод залбирдаг. 근데 야곱이 Энэ Яаков 끝까지 버텼어요. 그죠? эцэг хүртэл тэсдэг штэ тий. 그래서 하나님 어떻게 했어요? Тэгээ бурхан яасан бэлээ? 환도뼈를 쳐버렸어요. Энэ түнхнийхэн шүрмсийг цогсон. 이제 버티지 못해 이제 매달릴 수밖에 없어. Одоо тэс чадахгүй өөрөө зүгтгэхээс өөр аргагүй бол. 안 얻어맞고 굴복하면 좋은데, 그죠? Уулан цохиулахгүйгээр сөхрүүл сайн штэ. 얻어맞고 굴복을 해. Гэтэл цохиулж байгаа дараа нь сөхөрдөг. 어쨌거나 복음 받았어, 그죠? За ямар ч тач өрөөлийг авсан штэ тий. 그죠? 네, 얻어맞고. Цохиулж байгаад. 애가 아파가지고 약 먹이려는데 안 먹어. 어? За хүүхэнд өвдөөд эм уулах гэсэн уухгүй байна. 어떻게 해요? Яадаг бай. 딱 때린 다음에 아 하면 집어넣잖아요, 그죠? Гэж цохол гэснийхэн дараа оруулдаг штэ тий. 그죠? 딱 그런 모습이야, 그죠? Яг л ийм дүр төрхтэй байна. 그죠? Тийм биз дээ. 그냥 안 맞고 약 먹으면 좋은데, 그죠? Уулан зодуулахгүй эмээ уучвал сайхан штэ. 얻어맞고 Гэтэл заамал зохиж зодуулж ижил эмээ уудаг. 우리 신앙생활이 혹시 그런 모습이 아닌지 한번 돌아봐야 돼요. Гэтэл бидний итгэлийн амьдралын дүр төрх ийм байна уугүй юу гэдгийг нэг эргэж харах хэрэгтэй. 하나님 나에게 복 주시기 원하는데 순종하라고 말씀하시는데 Бурхан намайг өрөөхийг хүсэж чинь дуулууртай хандаа гэж хэлсэн. 버텨 막 Гэтэл тесрээд байна. 굴복하셔요. Сөхрөөрэй. 그게 Тэр нь 하나님을 기쁘시게 하는 삶이고 Бурханыг баярлуулдаг амьдрал, 자기에게도 유익이 되고 өөрт нь ч ашиг тустай. 주변 사람에게도 선한 영향력을 끼칠 수 있는 삶이 되는 거예요. Эргэн тойрны хүмүүстээ ч гэсэн сайнаар нөлөөлдөг амьдрал. 우리는 신앙생활 중에 Бид итгэлийн амьдралдаа 주님이 주신 연단도 받고 эзний өгсөн дасгалжуултыг авч, 기도하는 법도 배우고 залбир гаргаж сурч, 순종하는 법도 좀 배우고 дуулууртай хандах аргыг сурч. 어떻게 제가 지금 여러 번 오전에 말씀 묵상하세요. 아침에 일어나면 하루 시작하기 전에 기도하고 말씀 묵상하세요라고 여러 번 말씀드렸는데 Ингээд үгийн цагаар байн олон удаа давтаж хэлж байгаа шүү дээ. Өглөө нэг өдрийг эхлүүлэхээс өмнө залбирал тунгаан бодлоор эхлүүлээрэ. 어떻게 하고 계신지 모르겠어요. Та бүхэн тэгээд хийж байна уу? 알긴 알아. Мэдэн шүү дээ, мэдэн. 다 알아. Бүгдийг 막 그런 мэднэ. 얘기 수도 없이 많이 들었어. Наадах чинь маш олон удаа сонссон. 그게 중요한 게 아니고 Энэ нь чухал биш. 하는 자가 중요한 거야. 순종하는 Хийж 자가. гин үү, дуулууртай хандж гин үү гэдг нь чухал байна. 뭐 알면 뭐야, 안 하면 뭐야, 무슨 일이겠어. Мэдээд хийхгүй бол ямар нэмэр байх вэ? 안 그래요? Тийм биш үү? 올해는 Энэ жил 내 고집 좀 버리고 өөрийн зөрүү зангаа хаяад 순종했으면 좋겠어요. дуулууртай хандаасаа гэж хүсье. 아? Ойлгосноо? 그래요. 기도합시다. Залбирая. 우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Биднийг аварч өгсөн бурхан минь талархлаа. 죄 가운데 살아왔지만 그런 우리를 하나님께서 먼저 사랑해 주시고 Гим нүгэл дунд амьдарч ирсэн ч гэсэн тийм биднийг бурхан та түрүүж хайрлан 예수님의 순종과 또 기도와 또 결단을 통해서 십자가의 피 흘리심으로 우리 죄를 대속해 주신 것 감사드립니다. Есүсийн дуулуур залбир шийдвэрээр дамжуулан загалмай дээр бидний бүхий л гмийг уучлж өгсөн талархаж байна. 주님의 피로 구원받은 우리 형제 자매들 Эзний цусаараа өгсөн манай ахын дүүс 잠시 이 땅에 신앙생활을 하면서 주님을 더욱더 알아가고 본받기를 원합니다. түр зур энэ газар дээр итгэлээр амьдангаа эзэн таныг улам илүү таньж мэдэн үлгэр дуурайл авахыг хүсэж байна. 우리가 구원받은 것으로만
만족하고 기뻐하지 않고 бид зөвхөн аврагцнаараа сэтгэл ханаж баярлах бус 더욱더 주님을 본받아 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. улам улуу эзнийг дуйраанга бурхан таныг баярлуулад амьдрч чадхаар туслаарай. 하나님께서 우리의 삶을 통해 계획하신 선하신 뜻이 많이 있는 줄 압니다. бурхан та бидний амьдралд төлөвлөсөн олон сайн зүйлсүүд байгааг мэдэх билээ. 구원받은 성도들이 하나님께 굴복하고 하나님의 뜻에 순종함으로써 Аврагцсан ахын дүүс өөрсдийгөө бурхан таны өмнө сөхрүүлээд бурхан таны хүсэл дуулууртай хандан 하나님의 뜻이 우리의 삶을 통해 이루어지고 бурханы хүсэл бидний амьдралаар биелэн 더욱더 하나님께 기쁨과 영광 드리는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. улам илүү бурхан танд баяр хөөр алдрыг өргөөд амьдрч чадхаар туслаарай. 특별히 이번 주 화요일부터 계획된 대전도 집회에 함께해 주시고 인도해 주시기를 기도드립니다. Онцгойлон энэ 7 хоногийн 2 дахь өдрөөс ахуулан төлөвлөгдсөн Библийн их семинартай хамт байж удирдах өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 찬송가 31장 하겠습니다. Магдалины дууны номны 31 байна.